वो थी सब क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। क्या हो भाई वो सब किया। हाँ भाई सीधा रैंक पुश करो, ठीक है। मैं कुछ आओ ना तो सीधा करेंगे रैंक पुश। वैसा हो रहे हो बेनेट हैं। भाई नेट का दिक्कत चल रही है। अगर क्वालिटी खराब आए तो उसके लिए माफ कर देना भाइयों, ठीक है। मैं सुबह से स्ट्रीम नहीं कर पाया। गंदा रहेगा स्ट्रीम, गंदा रहेगा बिल्कुल गंदा रहेगा। गंदा रहेगा। गंदा है तो बताओ, क्वालिटी एकदम गंदा है तो ठीक है। बोलना मत पहले गंदा, पहले पहला बता दे रहा हूँ भाई। तुम लोग की वजह से मैं स्ट्रीम करना है कि स्ट्रीम में मेरे को मन भी नहीं था करने को आज। So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. But yet to kick off, bro. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, we're on the way. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand. And the shot! Goal, the Netherlands! And that's got him off to a flyer! That's the perfect confidence boost they needed. Brilliant. भाई आज तो कुछ भी हो जा रहा है सुबह से। By himself, as cool as you like. Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can't come into it, and it didn't. I doubt very much that this was in the script. That's a lovely, neat pass. Looking tidy in possession here. हैं? Well, that's good defending. He squeezed the play, and he gave him no chance to get on the turn. Well, decent chance! It's loose, and there's a race for the ball. And the keeper couldn't hold it.
He's got a goal! 2-0 and in next to no time. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. The Netherlands are sitting pretty, 2-0 up. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. And it's Nakata. Nakata really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And here's Azar. Azar going face to face with his great rival. It's Azar! And he hits the net! And that really is so impressive. Madrid cut their deficit and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Azar, a player who needs no introduction. And here's Shevchenko. Oh, nicely intercepted. Nakata. Now it's Bale. Oh, that's been cut out, well played. Madrid really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. अरे बहन के लौरे हजार्ड, तेरी माँ की आंख में डंडा डालूं मैं। Seedorf. He has a look up. Kimmich. Now Mbappe. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And he's cut it out. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Bale! Seedorf. Ferdinand. Oh no, what has happened here? 2 added minutes has been indicated. Seedorf. That's a pretty loose pass. क्या कर रहे हो भाई? And that signals the end of the first period. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Back on the way then. Madrid really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And this is Eto. अरे कल मारेगा माता। The Netherlands needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. So can they find a way to turn around this deficit? And here's Eto. And here's Azar. He's having a pop. भाई मारा ही नहीं भाई उसने। Get it out somehow. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Now it's Kimmich. He's shifting through the gears here. And into the grateful arms of the keeper. Seedorf. Azar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, he's been caught napping. Now, great chance! And yes, it's there! And there he is, the epitome of enduring excellence. Oh, that was sharp.
Deliciously sharp. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. Where's fucking Kaka, bro? Substitution for Netherlands. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Well, what a game we have on our hands here. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should गलत look छोड़ा to मैंने finish. यार. Donadoni, and it's Totti. Great vision, and he is deftly away. Girassi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. भाई पता नहीं भाई तो क्या करते रहते भाई बीच-बीच में ये सब. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Mbappe. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Great defending, strong and determined. Now it's Mbappe. Mbappe तेरी माँ की चूत भाई. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Hazard, and he's in on goal. Well, now it's a race for the ball. There will be 1 minute added time. Threads one in. So just 1 extra minute for stoppages. So that's it. It is all over. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaint. Ah.
जो जो देख रहे हो भाइयों लाइक जरूर कर देना स्ट्रीम को। बिना लाइक के मत शेयर भाई, लाइक जरूर कर देना स्ट्रीम को, फटाफट से लाइक करो। फटाफट से लाइक करो भाइयों, फटाफट लाइक करो जो देख रहे हो स्ट्रीम को। काका इज बेटर ब्रो। उधर उधर काका बेटर। So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement's already palpable. The excitement already purple. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And we're underway. It's always a pleasure to see Paolo Maldini take to the pitch. So would say anyone who understands the defender's art. Well, bias comes easy for me when we talk about one of the greatest pros. He exudes calm, elegance, intelligence, an Italian giant. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Toure promptly onto that, and that is that. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. ज्यादा क्यों अंदर घुस जाते हो, इतना क्या जल्दी है तुम्हें गांडू? Now it's Messi. Now can they get him away? He's found a way through. Bergkamp was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Now it's Messi. Maldini. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now it's Neymar. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence... Messi! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? And it's Kimmich. Well seen. Saw that coming. Bergkamp. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Madrid clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And it's Gravenberch. That has been slung wide. Looking to play him in. Cross flung in towards the middle. Quality ball. Now that looks a decent ball. Kaká. Shevchenko. Kaká can so cleverly bypass the press. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Roberto Carlos. He has found a way through. Delivers the ball. Tries to get it clear. And that brings the first half to a close. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. What have we learned from the first 45 minutes? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. Still waiting for this to take off. अबे It's भाई goalless at half time. फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। So we're underway for the second half.
Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. That's good play. Eto. And here's Bergkamp. Oh, good-looking ball. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Passing is crisp and sharp. Nice interception. His positioning was spot on. It's a good run down the right. Has a look and plays it forward. Tries one from range. অনেক ছিঁড়ে নিয়েছে চলো That is a beautiful thing. Oh, it really is a finish of the highest order. The movement so precise. অনেক ছিঁড়ে নিয়েছে অনেক দেখিয়ে নিয়েছে Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the first goal of the game. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Your impression so far, Jim? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. Eto. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And the pass is intercepted. Seedorf. Looking for options for movement. He's having a shot! And he's cleared it out of harm's way. চলো অনেক ছিঁড়ে নিয়েছো এবার No way through. Now it's Messi. And it's Gravenberch. Messi is wide and looking to get onto this. চলো অনেক ছিঁড়ে নিয়েছো তুমি Goes for goal! That's very neat. It's Neymar! অনেক ছিঁড়ে নিয়েছো চলো He almost caught everyone out. बहुत उखाड़ लिया तुमने गांडू चलो Argentina really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And here's Messi. And he's found a way past. And they've got rid. Well, the defence proved infallible then. But that won't be the last they'll see of him. Argentina really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. And he's intervened well there. There will be 1 minute added time. And we're done. Madrid have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win. मैं बहुत उखाड़ लिया तुमने लंदन मेरे बहुत तरीके And deservedly so. This is a lost So what do you take away from it all, Jim? लंदन मेरे बहुत तरीका एक मिनट देना लंदन मेरे बहुत तरीका वैसे ये करने पे भी हो जाता भाई लंडो मेरे भोसरे के लंडो के पहले अरे तुम लंड कुछ नहीं उखाड़ पाए तुम
बस दिखाते ही रह गया लंड मेरे। भाई भाई क्वालिटी ठीक है ना? क्वालिटी खराब या कुछ तो मतलब ऐसे नहीं आ रहा ना? क्योंकि मेरा ना थोड़ा नेट का इशू चल रहा है भाई। ठीक है, थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। पर बहुत गंदा जा रहा है भाई ये वाला। बहुत ही गंदा जा रहा है भाई। बहुत तरीका। थुराम का बीच में खिला हो क्या मैं? जानिती को उधर लेके क्या बोलते हो भाई? Xavier Hanutfi brother. Xavier Januthe is the main divi. मैं तो सोच रहा हूँ भाई, तो ये तो मालदीनी को भी बीच में ला दूं, थोरम को भी बीच में ला दूं, ठीक है? बीच में लाके खिलाओ भाई दोनों को। एलबी में भी मेरे को रॉबर्टो कार्लोस है मेरे पास। Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And that gets things running. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. How's that bias? Mbappe! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Short changes him with that pass.
Now it's Mbappe. And here's Bale. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. अरे डबल टच मार ले सेप्चिंको. Foul, says the referee. And here's Mbappe. Mbappe going face to face with his great rival. He's having a pop. I'll be a bit disappointed with that. Yeah, कैसा सा प्लेयर है भाई, उधर से डबल टच मार रहा है. Well, they've got it back in a hurry. And the shots! Oh, ho, he ho, hit ho, that ho, 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 sweetly. ho, Well, they ho. went with the idea inches away. If you have just joined us, well, you've missed no goals. It's a pretty loose pass. कौन सा प्लेइंग स्टाइल है भाई, उधर जाके कुछ करना. Receives it in a good position here. Lovely pass, but can he get there? Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Lampard. And this is Shevchenko. Looking for options for movement. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Spread out to the left. That's a good run down the left. Well, that is one way to stop him. Referee has just said play on. And it's Shevchenko. Now it's Bale. Nesta promptly onto that, and that is that. Pull it. Hazard. That pass has been well intercepted. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. And here's Shevchenko. Oh, that's well spotted. And here's Mbappe. Mbappe. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Mbappe. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And Shevchenko! भाई गोल ऐसे दिया जाता है, सीख लो थोड़ा. Couldn't have been a more potent injection थोड़ा of सीख लो belief कि from गोल his ऐसे team. दिया जाता है. Top man, top drawer. It was thrashed in, the crispest of hits. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. And that is indeed the थोड़ा final सीख act. लो गोल कैसे दिया जाता है. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. How's the first half compared with your expectation? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum. And they're not going to get that if... जो लाइक कर दो भाई, लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, फटाफट से लाइक करो भाई, लाइक करो, लाइक दो, थोड़ी लाइक हो जाए. Just joined us. Well, we've just begun the second period here. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Quality ball. Threads one in. Oh, super ball. Can he finish? And it's in. कुछ भी गोल है भाई. Oh, right back in business. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application. कुछ भी गोल है. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Shevchenko! And he has
Checks it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. And here's Shevchenko. No, it's come to nothing. Nesta. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. And he... Chance! And that was probably asking just too much. Substitution for Manchester United. Number 4. Well, height could make all the difference on these set pieces. Replace him is number 17. Substitution. Suarez is there to clear. Madrid are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Maldini. Oh no, that was never going to make it. Seedorf. Pele. Vieira gets a foot in here. And it's भाई Shevchenko. लत मत हो जा भाई. Well seen. Saw that coming. Luis Suarez. Oh, played right into his path. And he's got shapes to shoot. And no mistake. This is fucking king of the football, bro. Once more. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. This is fucking king of the football. Let's fucking go Pele. Substitution for Manchester United. Number 8. Frank Lampard. Manchester United have opted to make another change here. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. Madrid with the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. It's Pele! It's Pele, bro. He knows that. Oh, he knows क्या it. खेल रहा है भाई पहले. बहुत दिनों के बाद ऐसा परफॉर्म कर रहा है. Would have made it an awful long way back. The taker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. And it's Maldini. The ball is loose and the chase is on. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they... Shot, surely! Golazo, 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 bro. Golazo. He's got himself an absolute peach. And there's the goal they've पहले been जाके looking खेलना for. सीख के आओ. टीम होने से अच्छा कुछ नहीं होता. Unstoppable. Just how do they contain him? Suarez demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. ये पहले मेरा दिल जीत रहा है भाई फिर से. And are looking good. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Now it's Mbappe. Oh, Red, nice interception. O'Reilly. There will be 5 minutes added 5 time. minutes to add. Bale. And Stojkovic. He's on it. Can he get away? Tries to play it through. And this is Bale.
And he's gone looking for safety. Referee looks at his watch and blows his whistle. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. Luis Suarez, voted man of the match, and deservedly so. Your final thoughts, Jim? बक्का बुक्की। और क्या कम करना है? देखते ये कॉम्बिनेशन ट्राई करते, क्या बोलते हो भाई? कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, करके देखते कैसे खेलता है। जो देख रहा है भाई फटाफट से लाइक कर दो। भाई मैं कुछ नहीं जानता, फटाफट से लाइक करो भाई। पहले सबके सब फटाफट से लाइक करेंगे। ये मतलब फिर कितना हुआ इसका स्पीड कितना हुआ फिर? 95 पर 99 स्पीड से ही चाहिए। एरियल कम कर दूं क्या थोड़ा? तीन 3000 मैच है भाई इसके, 3000 इसका और मालदीनी का दोनों का मिला के 3000 मैच है भाई। तो 6000 मैच है भाई। दोनों ने सबसे ज्यादा मैच खेला है मेरे। हाँ बढ़िया है पर, ये बढ़िया है। ये प्रोग्रेशन चलेगा मेरे को भाई, ये प्रोग्रेशन चलेगा मेरे को, ये प्रोग्रेशन चलेगा मेरे को। ये प्रोग्रेशन मेरे का चलेगा भाई। भाई जो देख रहा है भाई लाइक कर देना फटाफट से स्ट्रीम को। भाई 1 मिनट में कुछ खाने के लिए
खाते भेजे तो हाँ भाषा जो जो देखो चैट में एक बार हाई कर देना हाई ब्रो चैट में जो जो देख रही हो एक बार हाई कर दूँ दिस इज फकिंग रूमिनी का हरामी ये गांडू का बच्चा इसको मैं रोक ही नहीं पाता हूँ जो देख रहे हो भाइयों फटाफट से एक बार लाइक जरूर कर देना Well, what a स्ट्रीम scene को we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Discover beast wait And that gets things running. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. How's that bias, Jib? He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it, a oozler of class and an example to all aspiring footballers. Thinks one through. Seedorf. Pull it. Tries to play it through. Chiellini gets across to intercept that. भाई क्या कर दिया भाई इंटरसेप्ट तो कर देता उसको And the pass is intercepted. Zanetti. This is a promising build-up. Shevchenko and the shot! and this shot bro Oh, it really is a finish of the highest order. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. They have what they wanted, the first breakthrough. निकल गया तो Oh, he's just loving that. Certainly gives you अरे यार a उसको unique से feeling. मारता Tremendous. भाई वे यार इसने भी उधर Barcelona लेके चला definitely गया have भाई the गांडू will भाई to क्या achieve दिमाग that खेला fast भाई उसने counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. No way through. Kaka conjures time and space where few can. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score. Eto! They want to be quick to recover this. Oh no, this does not look good. Strong running down that left flank. Oh, now here's an interesting matchup. And he's being shifted off it. Azar looking to pass their way up the pitch. And this is Azar. And he's it's Azar! And the assured keeper there. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. Madrid with their first corner. The first in the game for either side, actually. So it's going to be another corner. It's gonna be another corner कोई बात नहीं पर रोबर्टो कार्लोस है भाई रोबर्टो कार्लोस तो है It's their second corner of the game. Well, he got rid because he was under pressure. Eto really was well marked. ये तो Goal! अबे ये सेव क्यों है Brilliant क्यों save. है ये सेव So
third corner of the game. But he's left disappointed. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. निकल गई है। अरे यार राइकट कहाँ से आ गया इसके गांडो? It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Kaka quietly revving up. Fernandez, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. Pull it. Shevchenko. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Lovely pass, but can he get there? क्या चोबू है भाई, क्या चोबू है भाई। The first 45. भाई मेसी से शॉट ना मारवा के भाई चोबू है भाई पूरा। They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Some first half. बस के गोल की ने अच्छा दो सेव कर दिया भाई मैच विनिंग वाला। The boss has clearly done his homework and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Madrid can be fairly satisfied then. It's so far so good for them and it's 1-0 at the break. Back on the way then. Madrid definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise भाई मेरा ऑफ है भाई सेटिंग, इसमें फिर भी क्यों आ रहा है भाई? फिर भी मेरे को पता नहीं है असिस्ट प्लेयर क्यों आ रहे हैं ओपोनेंट में। He is through here. Great vision. Chance for a shot. It's hit the upright. Oh, he has absolutely drilled that. Messi clearly feels he did everything right there. He really wasn't that far away. It's a pretty loose pass. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, That I is think he's बच्चे। just concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Now it's Hullet, and he cuts out the supply. And it's Hullet. Opts for safety. Zanetti. A picture of focus and alertness. Plays a sharp little ball here. And here's Eto. Nice looking ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And he's intervened well there. ए कुछ तो कर ले भाई, डबल टच ही तो मार ले। मरवा तो रहा हूँ तेरे से डबल टच। I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead, but it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. Baresi promptly onto that, and that is that. I think the message here is quite. भाई जो देख रहा है लाइक जरूर कर देना, कमेंट में हाय लिख दो भाई एक बार। Going until they get it. Now it's Azar. Can he get on the end of this? That's a shade optimistic. सबका माल खत्म है भाई। Where is fucking Kaka, bro? Messi. Substitution on the field. Number 7, Shevchenko. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Yeah, I think he's trying to stay one step ahead of his opponents here, maintain the upper hand, so to speak. I can see that. Number 8, Madrid couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. And that's another good win of the ball. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? number 22, Gerrard. substitution in progress. Now is this the final? Gerrard! Nice sip. Loose, and Nice there's a sip. race for the ball. This time, surely. Well,
भाई आज पहले क्यों गिर जाता है वो? Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. पहले क्यों गिर गया भाई वो पहले ही? भाई बैक एंड बार स्मूथ है भाई बहुत। यही बात है बस, बैक एंड बार स्मूथ है भाई बहुत, पर पता नहीं भाई मैं उससे डिफेंस कर ही नहीं पाता हूँ। हेलो तो बहुत हेलो। स्मूथ। हम्म। क्या कर रहा है? मैं ई फुटबॉल स्ट्रीम कर रहा हूँ। अच्छा, कब तक होगा तेरा? हो गया आधा घंटा। ठीक है। मैं की चूत बहन की चूत सबकी चूत भाई। किसको छोड़ू और किसको पकड़ू? किसको छोड़ू और किसको पकड़ू? भाई ऊपर ओपोनेंट में भी साला एटो रूम ही है। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So off we go then. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, the closest thing to goalkeeping perfection is this guy, Manuel Neuer. We all know about his abilities with the ball, but I want to keep an eye on his leadership. Such a vocal presence who accepts nothing but perfection from his defence and, of course, himself. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Xavi! कुछ भी मार रहा है भाई। And they really should have been made to pay. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. Well read, nice interception. Oh, there's a probing ball. Davids. Nicely weighted ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he's picked it up out wide. क्या चूतिया प्लेयर है भाई। बस उसकी वजह से मेरे को दिक्कत हो रहा है भाई। And here's Shevchenko. Now it's Azar. Stam did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise.
Oh, that's fabulous. Seedorf. Madrid yet to have an attempt on goal. हरामजादा स्टन का बच्चा Oh, nicely intercepted. Seedorf. Now it's Shevchenko. Borussia Dortmund are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Big chance! big He chance delivered all right! The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration अरे will be कहाँ key खिला for रहे हो them कहाँ now, खिला because रहे you हो wanna कहाँ hand खिला रहे हो momentum straight back to your opposition. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And the finish! Well taken goal. That is remarkable. All square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Stylish in the extreme, a delicious... Can he finish? Goal! कुछ भी Borussia Dortmund! And the comeback is complete. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Just way, way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. He's had a fair tumble under that challenge. Xavi. Azar. He won't be happy with that one. Yaya Toure. And the whistle goes for half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. And we are up to the break. Well, I can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Tries one from range. Davids. Silvestre. Can he get it through? Chance! भाई बीच में से कैसे निकल रहा है भाई भाई बॉल बैच बीच में से कैसे निकल रहा है It is a finish of the highest order. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Borussia Dortmund go up by 2 and are looking good. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Substitution for Borussia Dortmund. Number 4. So changes afoot here and from both sides. Number 17. Karl-Heinz Almost an hour gone. Number 11. Ito. Now it's Hullet. Coming on the field. Number 16. Yaya Toure. Number 15. And it's Hullet. Number 24. Madrid perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Erling Haaland. And here's Hullet. Substitutions taking place. Fermin, renowned for his long-range shooting. Now it's Puskas. Can he get on the end of this?
And into the grateful arms of the keeper. And they're back on the ball again. Kaka. Thuram gets across to intercept that. Yaya Toure. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Pull it. Aimed beyond the defence. And it's been hooked away. Son Heung-min. And it's Son Heung-min. Oh, that's delightful. He's got plenty of space out wide here. Yaya Toure. Kaka. Oh, well played, well sorted out. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Can he finish? So what can they make of this? Rummenigge. Now that looks a decent ball. Thuram. Vermin. Davids. Tries to play it through. Kimmich. No unnecessary risks, and the game is petering out here. 2 added minutes has And been that has indicated. left him in a heap. Romario. He is through here. Nice interception, well timed. And that is as far as it goes. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise they established, but they lost momentum, they lost intensity, they lost their lead, and ultimately they lost the And we game. come to you now with a quick request for support. भाई हो जा भाई, मैनेजर चेंज करना है मेरे को। क्या
आ गया बहन का लोड़ा, बहन चोट नूब, बहन का लोड़ा साला। गांडू के बच्चे को कोई काम नहीं है, भोसरी वाला बस सारा दिन क्या यही हो गया, करेंगे गोल खा रहा है क्या? ना। गेम प्लेयर आते हैं भाई, क्रॉस खेलते रहते हैं बहन चोट ब्लू हेडर लेके। हर एक ही प्ले स्टाइल है उन लोगों का, लेफ्ट से बस बॉल लेके दौड़ेंगे और क्रॉस रखेंगे बस। Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're up and running. Well, when you say Brazilian fullback, there's only one man, isn't there? Been a couple, Jim, haven't there? But I guess you mean Roberto Carlos. I do, and probably the first of the current crop of fullbacks who played as a withdrawn winger. And he's had some wow moments along the way. He excels. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, look at the space here. Shoots! Off the post! भोसरी वाला नूब। Goal again! Well, they've got it again. Hazard going face to face with his great rival. अरे मार देना चाहिए कोई खुद से भी। Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And the pass is intercepted. Can he finish? And it's a goal! And he stuck it away as if laser guided. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Kyoto Sanga have taken the lead. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Eto. And here's Hullet. Oh, he's trying to skip past his man. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. बस स्मार्ट एसेस प्लेयर कैसे आ रहे हैं भाई, सेम एस्थेटिक में तो कर रहा है मैं। A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. बैन के लौड़े विदाउट स्मार्ट एसेस तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे भोसरी वाले। Kyoto Sanga really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back. ये टीम लेके बहन चोद स्मार्ट एसेस खेलना होता है भोसरी वाले। They feel they can hit hard on the counter attack thanks to their pacey options. Pele. Roberto Carlos takes a shot. Azar, a player who needs no introduction. And he's अरे straight off. चूतिया ब्रो। ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम, क्या हाल चाल? Yaya Toure. Seedorf. Pele. Hullet. Now it's Eto. Knocks it into space. There will be 1 minute added Pirlo. time. Pele. Now it's Mbappe. Great vision. And that signals the end of the first period.
Well, it's certainly simmered along nicely बेंच so तो far. Just स्मार्ट है, one इसके goal बिना तो it कुछ is, उखाड़ and नहीं it's पाएगा all लौड़े के still बाल. very much up for grabs. Madrid finding themselves behind by just one goal at the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Now it's Mbappe. Oh, looks like he's been taken out there. It's loose, and there's a race for the ball. I think that's offside. Yes, it is. Roberto Carlos. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And that has put paid to that. Oh, what a ball! That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Eto'o. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Pele! That's good defending in numbers. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Shevchenko's having a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Substitution on the field. Number 21. Well, in my opinion, set pieces are 50-50 moments, and this is a rather big one, and it all depends on the service. Mbappe. Number 18. Pele. Number And he's there to clear it. Bullet. Coming on the field. Madrid really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw. And a chance! बहन चोद, Was probably asking just क्या too किया much. इसने गांडू? मारी क्यों दिया? फिर नहीं Now मारते. he's got space here. So just one extra minute for stoppages. And that is it. The referee has seen enough. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort.
4-2 Simon Inzaghi is broken. तब के लिए भाई 2025 के लिए ब्रोकन था. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's away we go then. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is... Tries one from range! And that's what you call inspired goalkeeping. There's a certain aura about him today. Tremendous. Well, height could make all the difference on these set pieces. Oh, what has happened here? And the shot! Oh, denied brilliantly! Messi really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 2 then. And they've got rid. Oh, the ball's run loose here. Tries to play it through. Messi. And the counter is on. Now it's Eto. Knocks it into space. And this is Eto. Stam did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Hazard going forward. Hazard! It's in! Hazard, bro. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Maldini. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And he's lost his... applies the finish! नहीं भाई. And he has Stunning मारना था इधर से. somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And it's Neymar. And here's Count. And there's the shot! फिर उधर से थोड़ी ना गोल होता है भाई. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Messi. Messi! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Gabriel gets across to intercept that. Neymar looking for options for movement. Hazard. Madrid really should be happy to let this half run out now and go again second. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Messi जाओ नहीं खाने. जाओ नहीं looking for खाने. the run. Now can... And the finish! Just not quite happening for him just now. Barcelona really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Barcelona have their third corner. Maldini is there and he can get that clear. It's Neymar! And now they can spring out of defence. 2 added minutes has been indicated. Now looking to orchestrate a counter. हाँ भाई इसका पैर बहुत बड़ा है भाई. कहाँ से भाई कहाँ से कहाँ दे देते. Referee has signalled for half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. खेल बार्सिलोना लेके रहा है. First 45 minutes. और नाम रखा है ब्रायन म्यूनिख. वाह. But it has come very much against the run of play.
Madrid leading via the game's only goal, 1-0 at the break. The second half is up and running. Madrid leading courtesy of the game's only goal. Eto! ไอ้โถ It's in! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. The movement so precise, the finish sumptuous. Madrid are such an adept counter-attacking team. They produced something out of क्या nothing there. बहुत बढ़िया A few खेलता है seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Madrid are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense... And Messi! Messi! Oh, that is beautiful! Oh, it really is a finish of the highest order. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. A momentary lapse mercilessly... Bale! भाई कुछ And भी the मत है keeper भाई threw out a limb. भाई कोई नहीं है सामने टानी मारो ना भाई प्रेस कर दे रहा है बस बंदा And a number 4 coming up here. कैसे मारोगे गोल वैसे He leaps for it. And he's heaved it away. Madrid have the chance to go the other way. That pass has been well intercepted. Now it's Eto. Can he spark a counter here? He's in! Must be! Chance, surely! Yes! They are playing them off the park. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. Madrid are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Great vision, great ball, and he's in here. Oh, robust challenge. Azar. Messi. No, that's been intercepted. And it's Neymar. Neymar makes a dash for it. Toure defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Could move up a gear here. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. He's a sharp little ball here. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Steaming on goalwards. That is ended up in no man's land. Now that is tidy, really tidy. It's Bale! भाई कुछ भी And that's wide. भाई बंदा कुछ भी मार रहा है Substitution in progress. Oh, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. And he cuts out the supply. There will be 5 minutes to add. And here's Couch. Cafu. Messi has it out wide and in space. That's good play. He's picked his way through.
A lot of space ahead of him. He's had a shot! And no mistake. भाई जीत गया. Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Well, And there goes the final whistle. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it बंदा has लेके खेला बार्सिलोना और नाम रखा है ब्रायन म्यूनिक. मैं कुछ खाना देखे. एक मिनट रुक जा. खाना नहीं खाया भाइयों. एक मिनट रुक.
तेरे लिए जो देख रहा है भाई लाइव कर देना स्ट्रीम को। Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a और monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things already rolling. Here's a guy that qualifies as one of the best defensive midfielders to ever play the game. Patrick Vieira, the pillar of strength. Yeah, aggression, hard tackling, they're the foundations of his game. But he can turn defence into attack very quickly and show his terrific athleticism and real power. Cafu made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Messi. Cafu. Oh, really well played. Tries to play it through. Now it's Mbappe. And that is a little undercooked. Nedved. And he's intervened well there. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. And here's Pato. Ned is having a shot! तो देना पड़ेगा काउंटर टारगेट देना पड़ेगा। Nedved is offering a wry smile there. Madrid. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Pato! Nearly, but not quite. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Well timed, excellent interception. Hello. Yes. होएगा तो फुटबॉल Passing is crisp and sharp. Almost. And here's Ibrahimovic. चला खाबो खेस Showing good feet. हाँ খাবো মারা না করছে একটু হয়ে গেল। And it's Vieira. তো আমার আনবক্সিংটা দেখে নে। Lovely. ম্যাচে আছে ম্যাচ। Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. That's an excellent interception. Cesena definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. That's a sharp pass. Zanetti makes the interception. Check. Cafu. Nice sequence of passes, this. Toure does well not to be outdone there.
Well, here's a man adored by many, even deified by some. And here's Mbappe, and here's Eto'o. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. And this is Pato. It's a good run he's making out on the left. He is through here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Brilliantly cut out. The whistle's gone, and that's it. দেখা দেখা কি দেখাবি দেখা তাড়াতাড়ি It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that Hello? breakthrough moment. Reflections on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole দেখা কি has to দেখাবি take more risks, but they really need Huh? to up their দেখা quality. কি দেখাবি So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes ওই of আমার action. স্টেপ আপের 800টা খুলবে খোল খোল ওপেন 5 করি আগে কর কর না আগে একটা একটা করে খুলি দাও 5 এখন থাকবে লাস্টে तेरे कपाले जूते ही আছে भाई मेरे कुछ दिन मिल गया था भाई स्टेप अप का उसमें भाई गोल्डन बहन चौथ मुझे लगा वो खुल गया भाई स्मोक भाई खुश हो गया था भोसड़ी का फॉल्स दे दिया 2 गोल्डन है खोलो एक मेरे पे ऑलरेडी है ना ये So, we're off again. Madrid really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. And he's been shifted off it. मुझे अच्छा लग रहा है Mbappe, बोल an individual क्या? who's prepared to shoot any ये वाला अच्छा time, नहीं लग any रहा है? place. He's having a hit! बिटकाल Shot from the keeper. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Goal is still, neither side really getting onto the front foot. अरे ये तो Yeah. वही वाला Looking to pass their way up the pitch. Messi. तो Oh, now here's an interest. And Messi! Oh, the keeper's done ever so well. Messi really must be thinking what he has to do to score there. This their second corner of the game. Well, there's the clearance. Goes looking wide. And here's Messi. And it's Nedved. And this is Pato. Pato! झाटू जैसा खेलता है भाई He's done गंदा very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Now it's Eto'o. Some intricate passing, looking to progress the ball. कितना चाहिए Now it's Eto'o. 900 Seedorf. And it's Pato. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Now the cross. Oh, great leap! कुछ भी खेल रहा है Oh, भाई he's given that plenty, but no. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Substitution on the field. Number 9, Eto'o. So changes Eto'o. afoot here and from both sides. Number 20, Messi. lol Cesena couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Number 8, Bullet. Number 22, Kakao. Substitutions taking Now it's place. Kaka.
ये मेरे को फिर से मिल गया बेंच। Kaka क्या puts फिर the से मिल cross गया? in. Chance for a shot. He's beaten the keeper, but hit the post. Cesena really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Mbappe. That's a nicely shaped ball. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time. দরজাটা খুলে রেখে আসলি কেন? মশা ঢুকছে তো। Kaka. That is lovely. Now it's Bale. क्या करना चाहते And हो after भाई a तुम? brief check, the referee blows his whistle. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. পাখাটা এইটা বন্ধ করে দে দরজাটা, মশা ঢুকছে। একবার পাখাটা চালিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দিবি। Over. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And we're underway. It's always intriguing to see just how much influence Bonucci has over the game here. Part of a famous back three, of course, that is written into Italian footballing folklore. Yeah, and he was the most adept with his feet and build-up play, Peter. I would say his style of play is more sweeper-like. Vinicius Junior! Goal! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So, a breakthrough already. And Messi! Oh, what a bhai. brilliant save. Messi is offering a wry smile there. Madrid with the corner, they're first. Huh? He's
played it long. Mirasol have the chance to go the other way. Oh, well played. Oh, this looks sharp. Now it's Azar. Now he's Azar! तो टैकल कैसे नहीं हो रहा भाई? That is a beautiful thing. About as smooth as it gets. Again, in a trice, and they are soaring. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Mirasol are doing very nicely, thank you. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Shevchenko. Oh, that's wonderful alertness. Looking to play him in. Shot a goal! Oh, the ball's run, and again! It's a goal! Right back in the game! Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Well, I दिए जाओ admire दिए जाओ. players who do that because they just don't give up on anything. ठीक? Madrid cut their ডালটা দিয়ে যাও deficits এখানে. and look raring to go again. Well, there's a हाँ real ठीक है যখন sense রাখো that করে আমি ঠিক খেয়ে নেবো momentum ঢেকে দিয়ে shift রাখো. here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Yaya Toure. Seedorf. Well read. Nice वहाँ ढेके interception. দিয়ে রাখো আমি খেয়ে নেবো. Robson. And this is Shevchenko. Chance for a shot! कुछ भी लक है भाई. He's got a goal! 2 up now, and they are cruising. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. राहुल के That's कॉल just a करना fabulous, और पूरे fabulous recast finish. करना. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, Hello. the keeper's not getting there. स्ट्रीम क्वेश्चन. So the lead now is 2. That has the Rahul feeling Roy of a about breath of fresh air, Peter, and বলছি now they stream can fill করছি. their lungs and just blow them away. Has a look and plays it forward. And this is Shevchenko! Oh, that looked awkward, but he had a good crack at it. Zanetti cuts it out. And for the first half, that is that. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Hello everybody, and please join me in wishing a happy wedding anniversary for one of our fan club members. The second period is on the way. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Seedorf going forward. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Rijkaard is the team's great visionary. Tries to play it through. He's found some space. He's having a shot! Yes! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Calm, रनना चाहिए था भाई. composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's Hello, hello. nightmare. You try to send him Ball. one way, and he just slips the other. And he's done it again. He's got his second. Mirasol कुछ भी हो told to रहा be है stronger, भाई. better, superior. Mirasol appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Now then, the ball's come loose. And the pass is intercepted.
Messi. Messi, given the lift of his goal. Vinicius Junior. Threads one in. Oh, well played, well played. Vinicius Junior clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Vinicius Junior! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Oh, good-looking ball. Now that looks a decent ball. Shevchenko! Keeper's got his work done. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Substitution on the field. Number 7, Shevchenko. Number 10, Hazard. Number 9, Eto'o. Last-ditch defending, but that'll do. Messi. Coming on the field. That's a lovely, neat Number pass. 17, Ibrahimovic. And now a sudden chance to counter. अरे क्या कर रहे हो भाई? That'll do under the circumstances. Number 20. And the shot! And that's in! It could be a lifeline! 2 more needed! That was easy. Almost too easy. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Madrid may be down, but not out just yet. Oh, चिल्लाने that's nice. क्यों है भाई? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And the number on the board is 3. And here's Aubameyang. This looks promising. He's found a way through. Oh, shooting chance! And he looked every bit the... Added time is up, and there goes the whistle. A performance of perspiration, work rate, grit, and those are...
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's away we go then. Well, if you're looking for a match winner, Peter, look no further. Lionel Messi, the great genius himself. It felt almost unfair at times, didn't it, the way he just seemed to sweep the opposition aside. Even traditional bogey teams were just powerless to resist him when he was on his game. Yeah, and I remember one game against the boys from Madrid when that famous front three were simply unplayable. They each scored a goal, with Messi grabbing the last one to put the icing right on the cake. Out towards the flank. Can he finish? Superb from Ekitike! Sumptuous finish, an absolute joy! Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with such quality, it made life just that bit too difficult for them. Madrid finding themselves unexpectedly behind. Madrid are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And he's gone searching crossfield. Looking for the run. Yaya Toure is one of those players who's known for reading the game better than anyone. So what can they make of this? Ekitike, excellent challenge there, uncompromising. Seedorf. And it's Seedorf. Messi. And Messi! That is produced there, the crispest of hits. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. Cannavaro proves too strong. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is Shevchenko. Scholes. Yaya Toure, the conductor, the central piece to his team's attack. Madrid truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And here's Shevchenko. Shevchenko. No, he wasn't being taken in by that trickery. Ekitike, looking understandably energised after his goal. And it's Messi. Scholes. Ekitike. Tottenham couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Now it's Hazard. That's it, 45 minutes up. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Madrid currently behind by 1-0 at the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Substitution on the field. Number 7, Osman. Number 11, Scholes. So the action resumes. Number 10, Madrid can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing.
Tottenham definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Hoisted in, towering header, and it's in. A 2-goal lead, and they're firmly in control. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Tottenham are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's a real psychological weight off their shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Oh, now here's an interesting matchup. Hazard. Yet another interesting duel, this. And no, he's seen through all of that. Hazard! But he's left disappointed. I think that was probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. क्या हो रहा है भाई, Really क्या हो well रहा है? manoeuvred. Yaya Toure. Oh, he's going to be disappointed with that. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just... Tries a shot! It's in! And within one! They have them in their sights again! The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Just one in it now. Well, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. He's going for goal! Ekitike made it all look so simple there before he invited his own complications. Neither of these two want to come off second best. Great ball, and he's in. He's having a shot! It's a goal! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Well, what a game we have on our hands here. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Now it's Raul. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Into the last 5 minutes. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Baresi cuts out the pass. 3 minutes at a time. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. And here's Shevchenko. Over to the right flank. And that intercept. There you have it. The referee says that time is up. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Shevchenko claiming the man of the match award. And there is very little room for argument. What are your thoughts on today?
হয়ে গেছে খাওয়া? ওহ মারা 1 এইচপি তে জিতেছি ওলা 1v1। হোয়াট দ্য ফাক? চিকেন ডিনার ভাই, সোলো। 17টা কিল। अखिल 17টা কিল ভাই। हाँ আরে একটা গুলির ব্যাটাকে মেরে P90 পেয়েছিলাম, P90 দিয়ে গাঁড় ভেঙে দিয়েছিলাম।
विजार्ड के कॉल कर ना আমার রেস শেষ হয়ে গেছে রিচার্জ এমনি মেসেজ করে দিন তাহলেই তো হোয়াটসঅ্যাপে কল কর ওকে হোয়াটসঅ্যাপে তুই কর না হোয়াটসঅ্যাপে কল কর ওকে লাস্টে ভাই P90 ছিল আর ফুল বুস্ট ছিলাম বলে 1 এইচপি তে বেশি নালে গাদার গাড়ি চলে যেত করেছিস কল না আমি করছি কি গেম পাবজি তুই পাবজি নামিয়েছিস পাবজি নামালে চলে আয় পাবজি খেলতে যদি পাবজি নামাস তো পাবজি খেলতে চলো समझे बेटे कल मॉर्निंग में काज सातता है जाओ तले के घूमिए पड़ रहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर तुम जाके सो जाओ ভাই আমার 4000 টোকেন চাই আর ভাই বাইকটা বানানোর জন্য ওটা 25000 টোকেন অনেক মারা বল আমি এখন 6000 এর অ্যাসপাপ বানাতে পারিনি মারা যা আছে বানিনি এরিনা আরে ফোন আমি করলাম দিয়ে এই রিসেন্ট একটা অ্যাসপা বানিয়েছিলাম আমার ওই জন্যই মারা আমার শেষ হয়ে গেছে एरिना আমি ফোন मतलब আমি আমার फोकस ऑन ছিল तो मेरे को फोन नहीं आ रहा स्ट्रीम कर रहा था मैं डिवीजन पुश कर रहा था ফলো কর কুলে নাম্বার भाई क्या खेल रहा है এটা ক্যাজুয়াল স্কোয়াড ডুও ভার্সেস স্কোয়াড कैजुअल क्यों खेलना है रैंक खेलो ना अरे रैंक अभी क्यों खेलना है अभी तो भाई नॉर्मल अरे कैजुअल मतलब इसमें थोड़ा बॉट भी होगा ये भी होगा मिशन कंप्लीट कर ভাই লাস্টে যা 1v4 মেরেছি না রিয়েল প্লেয়ার গুলোকে শান্তি ছেলে P90 কে গাতার গাড়ি করে দিয়েছি ওই একটা স্কোয়াড আসছে অরিজিনাল মালা खेला 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 अबे हरामजादा ছাড় ওটা মার ওকে কোথায় আছে রে এই তো আমি বসে পড়লাম যার জন্য পালিয়ে গেল বড়
এটা তুই নিচে ঢোক, এটা তুই নিচে ঢোক আয়। উপরে M24 আছে, এখন ইউজ করবো না, নিবি না M24 এখন। ঠিক নিচে ঢুকেছে একজন। কি হলো? আমার এখানে আছে, আয় না, ঝাঁপিয়ে মেরে দে না। আমার এখানেও আছে। কোনখানে আছে তোর মালটা? এই যে পাথরের এখানে, দেয়ালের ওইখানে। क्या मारा उसको भाई? भाई ऊपर से कूदते कूदते मारा भाई उसको पूरा कवर के मेरे। প্লেয়ার আছে এখানে, দেখি। हट हट। मेरे को थोड़ा हीलिंग चाहिए। कहाँ पे M24 कहाँ देखा था? ऊपर M2 पर मैं लूंगा अभी। প্লেয়ার दारा ऊपर हीलिंग आइटम टा একটু তুলি। দৌড়ানো বন্ধ কর না। আরে আমার এখানে একজন আছে, আমি দৌড়ালে ও একটু দৌড়াবে। এইদিকেই আছে वो, अजय अजय বলছি, इधर ही था ठीक है। अरे ऊपर आ गया भाई वो दौड़ के सीधा। ना वो देखा ना था वो देखा। একটা এ পেলে দিবি তো, ব্যারেল, ঠিক আছে? তুই দৌড়াচ্ছিস না অন্য কেউ দৌড়াচ্ছে? পেয়ে গেছি। খালি এবার একটা K9 চাই। আচ্ছা তুই এমন দৌড়াচ্ছিস লড়া, বারো মনে হচ্ছে কেউ আছে। अब तू सेम हट हट। K9, what the fuck? K9 পেয়ে গেছি।
চল লুট হয়ে গেছে বেরোই। ওই যেগুলোকে মারলি ওদের চিপ গুলো তুলছো। কোথা কোথা মারলি? ছাদে আছে, ছাদ দিয়ে শিপটা নিই, আমি নিচেরটা নিচ্ছি। চ চ চ। একটা চিপ তুলেছি এখানে, আর একটা ওখানে। টোটাল 4 জন মেরেছি তো আমরা। হ্যাঁ দুটো তুই তোল, দুটো আমি তুলি। হ্যাঁ, দুটো দুটো করেই টাকা যাবে। চল অ্যাপার্টমেন্টের পিছনে ওখানে চলে যাই। চল এদিকে চলে, গাড়ি আছে এখানে। ডান দিকে প্লেয়ার ছিল এতে রোজ বাবা। রোজা হিলে গিয়ে লাভ নেই, ওখানে তাহলে বাক্সগুলো পড়লে ভালো করে দেখা যায় না কোথায় পড়ে। চলে এখানে চলে, পিছনে হিলটাতে গিয়ে চলে যাও। আরে প্লেয়ার মারবো। হ্যাঁ, আরে ড্রপ ডাকবি না। পরে ড্রপ রাখিস, প্লেয়ার মারাবো তারপরে ড্রপ রাখিস। সামনে গুলো খালি করে নি তারপর ড্রপ দাও। রোজা হিলে ওঠ তুই, আমি যাচ্ছি। ওখানে তো ড্রপ রাখার জায়গা আছে তো, ওখানেই তো ড্রপ রাখতে হবে। আছে চ। তো ওখানেই যেতে হবে তোকে। এই তো আমি লাফাচ্ছি বলে আমি তো বলি। তোকে মারলো? ইয়েস। গাড়ি কই? তুই গাড়ি তো আমার কাছে। কোথায় দেখছি, কোথায় দেখছি দেখে নিস আমার সামনে। তো হিল দিয়ে তোকে মারছে না না এইখান যেখান থেকে কিন্তু দৌড়ে আসতে দেখি। এদের উপরে যা, এই ছাদের উপরে যা, ছাদের উপরে যা। ক্লিয়ার করে দিই আমি। মানে আমি বলছি কি ছাদের উপর। কভার দিবি। হ্যাঁ, আরে মা কিছু দেখতে পেয়েছি পাথরের পিছনে। নাইস, এখানে একটা আছে। তুই নক করলি? না, পাথরের মারটা আমি দিয়ে দেবো। নক করেছি এখানে। না, পাথরেরটাকে আমি দেখছি। এই পাথর? কোন পাথর? নাইস, পিছন দিকে একটা আছে, একটা এই দিকটা করে আছে। আমার ভিজনে নেই। হ্যাঁ, পালাচ্ছে মালটা, লেগেছে। কিরে আমার দিয়েও তো খেলো একটা। What the fuck? কত খাবে রে ভাই? ভাই একদম 0 HP বেজেছিল মালটা। রোজা হিলে আয়, হিলে ঠিক আছে তো? আমি হিলে যাচ্ছি। বাট এটা ড্রপটা ডাকবো তাও বেরিয়ে যাওয়া। ঠিক আছে। তোর কাছে গাড়ি আছে তো একটা? হুম কোথায় গেল মালটা, রেডটা? তুই অন্য ব্লু টাওয়ারে চলে আয় ডাইরেক্ট। এইখানে মালটার টাইম লাগবে এখন রিসেট হতে।
এখানে 6x আছে, লাগবে? হ্যালো হ্যালো, এ মাদারচোদ, হোয়াট দ্য ফাক, হ্যালো। কি? আমি নিচে পড়ে গেছিলাম ভাই, আমার জল দেখাচ্ছিল আমার। ও গ্লিচ গ্লিচ। এবার ঠিক আছে, তুই অন্য টাওয়ারে চলে যা, একটা টাইম লাগবে। আরে হ্যাঁ, তুমি যাও না, নিজের কাজ করো না যেটা করার। এখানে M24 আছে। আরে চল 15x পেয়েছি আমি। কাবছড়া কত দূর এলো। তো তেখেরো পাদুল। তুই নিবি ভাই 15x টা, আমি চালাতে পারবো। ঠিক আছে, কারণ আমি যাচ্ছি। মালগুলো চিপগুলো তুলেছিলিস? হ্যাঁ এই মালগুলোর চিপটা তুলেছিলিস সব? না, আবার দুটো তুলে নি। আরে সামনে মানে অনেক দূর যেতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ চ না, জোনে চ, আমার কাছে তো ব্যাগ আছে 2 এরপর প্রচুর খাবে, তো তুলে নি। শেষ করে প্রচুর তুই খাবে। গাড়ি নিয়ে চ, তুই গাড়ি নিস নি? এই সামনে কূপ আছে, এটা কূপ নিয়ে নে। ঠিক আছে, রাহুল কি বললো? কলই তোলে না এখনো। কোথায় যাচ্ছিস গজা তুই? রিচ খুঁজছে, রিচ। আমি মা ড্রপে যাচ্ছি সোজা। কোথায় 15x? আসবি? ড্রপ সাউথ ইস্টে হচ্ছে 150। আরে 15x তো। তো আমার কাছে আছে। আমি ড্রপে যাচ্ছি, আয় আয়, কভার দিবি আমাকে। আমার এখানে প্লেয়ার। আরে ভাই, আমি গাড়িতে বসেছিলাম, গাড়িটা এগোচ্ছিলাম। ও তাড়াতাড়ি আয়, তাড়াতাড়ি আয়। যাচ্ছি। ও গাড়ি নিয়ে চলে এসছে। ও আচ্ছা, অন্য একটা প্লেয়ার মেরেছে। কজন ছিল? দুজন দুজন। এটা অন্য একটা প্লেয়ার মেরেছে, আমি যাকে মারছিলাম ওকে তো হেড মেরেছিলাম দূরে, শুধু হেলমেট ফেটেছিল। আমাকেই লুটছে, যা আমাকেই লুটছে। এটা একটা অন্য প্লেয়ার আমাকে মেরেছে, ওরই টিমমেট। ওই তো, ওই তো, যা ওখানে দুজন আছে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা মাক্কা বসাটা তো দেখাই যাচ্ছে না লেও। উপর দিতে পারে।
ওখানে মলি করে দে ভাই। আমি গাড়িতে বসে আমার গাড়ি রেটারি এগাচ্ছিল, হট করে মেরে দিল কি তো। তোর কাছেই আসছে, উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই ওই ওই, ওই। দেখতে পেয়ে যাবে ওরা, তুই ও তো নিচে আছে। ও তুই দেখতে পেয়ে যাবে। দাঁড়া দাঁড়া না। লেফটে বেরিয়ে গেছে। তোর কি চিপটা ফাটিয়ে দিয়েছে? মনে হয়। হ্যাঁ ফাটিয়ে দিয়েছে, দেখাচ্ছে না ম্যাপে। What the fuck, হ্যাক করছে নাকি খানকির ছেলে? শুধু হেডই মারছে গুদির বেটা। পেছনে আসছে তো। জানি আমি, একটা গাড়ি আছে সামনে। দেখ স্কোপ খুলে দেখ। একটা আছে, একটা আছে। খতম কর তিনটাকে। চিপগুলো নিয়ে ফাটি দে। এখন চিপ এ করার জায়গাও নেই, আমি বুস্টার তুলবো বলো। আরে মাদার আরে সামনেই ছিল। ঠিক আছে, এখান কিছু তিনজনকে একসাথে মেরেছি তোমার। আমি আমার ডেট ক্যামটা দেখতে চাই, আমি কি করে মরবো। আরে ভাই ব্যারেল চালা, ভাই ব্যারেল ক্লোজ রেঞ্জে গান। আমি ব্যারেলই চালাচ্ছি। আমি দেখতে চাই, আমি গাড়ির ওপর ছিলাম, ওকে ফট করে হেডটা মারলো কি করে।
ভাই এখানে অ্যানিমেশন এত স্লো না, একটা তারা বসতে না বসতে মেরে দিয়েছে, বসার আগে ওর এম চলে গেছে। सो गया लगता है बेचारा, रेडी कर। ठीक है। हाँ 1 मिनट पास। वो कैंसिल कर, रिवॉर्ड हो रेडी वाला कैंसिल कर। ये 15 जो मिला है 15 से क्या होगा? क्या 15 क्या? वो 30 है टोटल टोकन। कौन सा टोकन? अरे वो क्या ए टोकन कुछ तो है ना, स्पेशल क्राफ्टिंग में। अच्छा, उधर उधर स्पेशल क्राफ्टिंग में जाके आर्टिसन टोकन से ये क्रेडिट से ये खरीदनी है तेरा 3000 क्राफ्टिंग टोकन। वो जरूरत पड़ता है भाई। चेस्ट ले लो क्या, ये ले लो गिटार वाला एक ले लो। क्राफ्टिंग टोकन ले ले, सबसे काम आएगा वो। कुछ अगर तेरे को प्रीमियम स्किन मिली ना गाड़ी की बाद में भी, तो क्राफ्टिंग टोकन से ही तेरे को क्राफ्ट करना पड़ेगा। जैसे क्रेडिट 3000 लिया था तुमने? हाँ मैंने लिया था 3000 क्रेडिट। मैं सोच रहा हूँ पैराशूट भी बढ़िया दिख रहा है वो। ভাই আজকে যে এই ঝড়টা যে হলো, এটা হওয়ার কিন্তু কথা ছিল না জানিস? नंबर 6 হ্যাঁ पैराशूट জানিস ली তো? और गिटार ली। স্ট্রিম করছিস নাকি তুই? মিউট কর। বল বল। মিউট করেছিস? হ্যাঁ করেছিস করেছি বল। করেছিস? লাউডা, লোকে মানে ফ্রিতে 3000 টাকা করে পাচ্ছে, গভর্নমেন্ট দিচ্ছে। লোকের গাঁড়ে এত জ্বালা কিসের যে মানে একটা হ্যালো 13 পাতা 12 পাতার ফর্ম ফিল আপ করতে জ্বালা কিসের? হ্যালো। মাগনায় লেওড়া সব কি? হ্যালো হ্যালো। ও স্যার বল বল বল। ঠিক।
নরমালি বলছি। কিছু ভাই বহুত এন্টাইটেল লোক আছে যারা মনে করে এক মাসে সরকার বদলে যাবে, এক মাসে সব ঠিক হয়ে যাবে, এক মাসেই মানে ইন্ডিয়া লন্ডন হয়ে যাবে। আরে ওটা বড় কথা না, বড় কথা হচ্ছে যে এই তো সবে আসলো সরকার, ঠিক আছে, আমার কাছে কথা আর হচ্ছে তোরা কি মনে এতদিন সততা থাকে, আমার কাছে কথা হচ্ছে তোমার যদি মনে সততা থাকে, তোমার একটা সরকার যে তোমার তোমার সবকিছু ভেরিফাই করছে, তোমার ভেরিফাই করতে তো সমস্যা কি আছে? হ্যাঁ ওইসব তুমি কোথায় থাকছো না থাকছো, তোমার সত্যিকারের টাকাটা দরকার কিনা, তোমার ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা, তুমি যদি মাসে এখন 1 লাখ টাকা কামাও, তুমি তারপরেও 3,000 টাকার তুমি লক্ষ্মীর ভান্ডার নাও, সেটা কি ফেয়ার বল তুই আমাকে? ওটাই। এবার যারা মাসে 10,000ও কামাতে পারছে না, তারা যদি 3,000 টাকাটা পায়, তাদের তো কত লাভ হবে। ইয়েস। এই সবগুলো বুঝবে না, ফ্রিতে মাগনাতে টাকা পাচ্ছে, তাও মানুষের 13 পাতার ফর্ম ফিল আপ করতে গাঁট হবে। আরে ওইসব কথা তো সবে আসলো ভাই, এরা তো যা প্রকল্প এই 10 বছর আগে 15 বছর আগে চালু হয়েছে, এই তো সবে 13 পাতার ফর্ম ফিল আপ করে না করে ও 13 পাতার এসে লিখে ফেসবুকে এত বছর সরকার যে ছিল তৃণমূল সরকার, ঠিক আছে, সেটাও তো 2-3 বছর আগে থেকে এই সব প্রকল্পগুলো চালু হয়েছে। আরে কিছু না, কি বলতো, সরকারের দেখা উচিত কারা কি বলছে না সোশ্যাল মিডিয়ায় মনিটর করা উচিত, যারা যারা এসব ফালতু বকছে তাদের দেওয়াই বন্ধ করে দিতেই হবে না। না বাচ্চারা ফালতু ফালতু লেওড়া, যখনই ফেসবুক খুলছি দেখছি সরকার খাল কেটে কুমির ডেকে না, বাচ্চারা তুমি হ্যান্ডেল মেরে সরকার বানাও। রাজনীতির জানে না, সবসময় জেন্দি চড়াতে যায়। নিচে একটা রিয়েল প্লেয়ার আছে, ঠিক আমাদের নিচে। আমরাই তো আগে। না আহা ও তার করে আমি ভাবলাম নিচে পড়ে গেছে মালটা। ওট 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 আরে আরে লোল, দিল। কি জোরে এসছে। জোরে এসছে ভাই, আমি অতখানি এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে এক্সপেক্ট করিনি। ফেরারির মতো পিক দিয়ে দিচ্ছে গুলি কথা। নিচে নেমে গেলি কেন? ছাদে নামতে পারতি। ছাদেই নেমেছিলাম, ও গান আগে পেয়ে গেছে, তারপরে নিচে দৌড় মেরেছে, আমার পিছনে পর্যন্ত। তুই যদি ছাদে থাকতিস না, আমি মালটাকে মেরে দিতাম, কারণ আমিও বন্দুক পেয়ে গেছি। তোর ওই ওয়্যার উইন্ডস মিটেতে তো সেই 10খানা ইকো জেট দিয়ে তো ক্রেট খোলা যেত তো। ঠিক আছে, দাঁড়া লড়াই আগে আমি এটা বন্ধ করি। তোর ওই ওয়্যার উইন্ডস মিট যেটা খেলতাম রে আমরা, ওটাই 10খানা ইকো জেট দিয়ে একটা ক্রেট খুলতো ড্রেসে। ওয়্যার উইন্স মি কোন গেম না ভুলে এখন গেছি। আমাকে ওয়্যার উইন্ডস থেকে মেসেজ করেছে, আমি যেহেতু এতদিন খেলিনি, রিটার্নিং এর জন্য 200খানা আমাকে দিচ্ছে জেট, তার সঙ্গে 10খানা 20টা স্পেশাল জেট দিচ্ছে, আরো অনেক কিছু দিচ্ছে বলে। আমি ডাউনলোড করেছি, আবার খেলবো। ওয়্যার উইন্স মি কোনটা? আরে যেটা সেই খেলতাম রে লাউড ওপেন ওয়ার্ল্ড অ্যাকশন গেমটা, ও আমি খেলিনি। এসে উড়ে উড়ে খেলা তোলে ওরা, ডবল ডবল শট। ফ্রি টু প্লে ছিল? আরে আরে তুই আমি উইজার্ড খেলতাম, মনে নেই?
স্পেসের গেমটা আরে ওই এ রে চাইনিজ গেমটা রে বাড়া নেটিজের আরে যেটাই সেই লেওড়া ভাল্লুকের থেকে এ শিখেছিলাম কুম্ফু মার বুঝেছি ওয়্যার উইন্স মিট হুম আরে যেটাই সেই রিয়েল মানুষের ছবি দিয়ে তোর বানাচ্ছিলাম না মনে নেই জন উইকে ওটা স্টোরি মোড গেম না স্টোরি মোড না অনলাইন কোঅপ তো অনেকগুলো মারলাম ঠিক আছে এখানে ঢুকবি ঠিক আছে ডবলে আর ডান দিকেরটা আমি নিচ্ছি তুই বাঁ দিকেরটা নে আমারটা একজন ঢুকেছে মনে হচ্ছে ফুট তো পাচ্ছি আমারটা এসছে উপরে একজন আছে আসছি আমার কাছে একজন আসছে উপরে একজন আছে মনে হলো তো চল দাঁড়া নেট করি দাদা বুস্টার দে কেউ নেই শুনি আমি আমার বিল্ডিংটাই লুটিনি এখনো যেটা ঢুকেছিলাম क्या बैग नहीं किसी के पास बैग এখানে नहीं M4 আছে M4টা নিয়ে যা किसी के पास बैग नहीं है ওরে মা দুটো M4 লাগা একটা আচ্ছা ঠিক আছে আরে মেরেই যাচ্ছে তো ভাই এখানে এই যে ভাই ওকে দুবার মারলাম আমি what the fuck দুটো থেকে দুবার দুটো শট মেরেছি ভাই বডিতে দুটো শট বডিতে কি করে না মরে দুখানা কন্টিনিউটিতে শট খেয়েছে ও তো বডি কই গেল আরে বাঞ্চা তো এই লাওয়াটা মেরে যাচ্ছে বলে ওর জন্য আরো বেশি damage। नाइस हिल अप कर आगे
পোজি চেঞ্জ করে হিল আপ করে নি। जो जो देख रहा है लाइक जरूर कर देना स्ट्रीम को। प्लेयर 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 কোথায়? फुट আসলো। বট 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 চলে যান, অসুবিধা নেই বট। ওই তো वही तो रे, कहाँ चला राइट क्लोज अब। बॉट 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 अरे मादरचोद, আরে কিরম যাচ্ছে দেখ না গুদির বেটা। বট গুলো ওরকমই যায় সব। আরে what কি the হলো? fuck, কি হলো? লাগছে না কেন? सामने के मेरा ना क्लोज मारना। ভাই তিনটে গুলি খেলো তাও মরলো না। আমার তখন দুখানা বডি খেয়েছিল এই প্লেয়ারটা। এর করে রিভাইভ করে দে। তোর জন্য একটা 8x তুলে রাখছি, ঠিক আছে তো? এই ক্যারমে মাথা না বিজলো, আর একটা রাস্তা আছে দৌড়ে আসছে। what the fuck, আমার 8x কেন উপরে চলে যাচ্ছে কেন গুলি মার? আমার ড্রপে যাচ্ছি, দুটো ড্রপ নামছিল ওরা, what the fuck? তুই ডাইরেক্ট ড্রপে নামতে পারবি? আমি চলে এসেছি ড্রপে তোর ওখানে। ডান দিকে ড্রপটা কোথায় পড়লো রে? খেয়াল করবি। এই যে এখানে এখানে বট দুটো কোথায় মারবি? রাস্তাতে। ফেলে দিলাম, হ্যাঁ P90 পেয়েছি।
আর একটা ড্রপ আছে, ওটাও লুটবো। আর এখানে প্লেয়ার আছে। যাচ্ছে। আর কান্নান্ডেরটা তুলে নিয়েছিস? এ ভাই ভাই ডবল P90 নিবি? আমি বলছি আমার কান্নান্ডেরটা তুলে নিয়েছিস? হ্যাঁ তুই P90 নিবি কি? এখানে লেভেল 3 হেলমেট, জ্যামার ব্যাগ সব আছে। চল তোকে P90 গুলি দিয়ে দেবো আমি। তোর গাড়ি আছে তো ওখানে? দুটো ড্রপ, দুটোতেই P90 নেয়। এই ঘাড় ফাটানো বন্দুক ভাই, রিকয়েল তো নেই বলতে গেলে, একটু হালকা কন্ট্রোল করলেই হয়ে যায়। ক্যামেরা সিগন্যাল ওরা আমাকে। P90 তোল আর সব কিছু তোল, আমি তোকে গুলি দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? লেভেল 3 এর জামার ব্যাগ হয়? হ্যাঁ यार প্রথমবার দেখলাম। আমি গুলি দিয়ে দেবো, চলে। यार প্রথমবার দেখলাম লেভেল 3 এর জামার ব্যাগ। আমার গাড়িতে বসবো। চল না মারলাকে মারি। বট তো বট, মার গিয়ে আমি এখানে বসে আছি। বট নয়। এনে 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 গুলিটা নে। আইনে 8x নিয়ে নে। এটা কি পড়তে দেবে নাকি? এখানেই পেয়ে যাবি মারা, দেখ না স্নাইপার। ভাই বট নয় তুমি বলছিস। আবার কোথায় পড়ছে দেখ তো ড্রপটা। AWM পেলে আমি LWM নেব, তো K90 দিই। এটা এটা কি দিয়ে করে আটকায় P90 ওটা? আটকায় মানে? এই যে ওই স্কোপটা, কারেক্ট যে স্কোপ আছে। হ্যাঁ অল্ট টিপে, অল্ট আর রাইট ক্লিক, অল্ট আর রাইট ক্লিক। এই সামনে পড়েছে ড্রপ, চল 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 চল। AWM তুললি আমি নেব, হ্যাঁ তোকে K9 দিয়ে দেবো আমি। কি আছে কি আছে? গোজা গ্রোজা আছে, হিলিসুটটা আমি নিচ্ছি। এমার্জেন্সি প্লেয়ারটা তুলে নে, ওটা আমি তুলে নিচ্ছি। চল বস বস বস। আর যে কোনো একটা বন্দুকটা ঠেকালেই শেষ। চ চ মারি গিয়ে এবার। নিয়ে নি গিয়ে, হ্যাঁ স্কোয়াড হাউসে গিয়ে নিয়ে নি এখন। চ না রাইটে গিয়ে মারি। মারবি কোথায় মারবি? ও তো রাইটে আছে, টুক টুক করে গোজা দিয়ে কালেন P90 তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। तो যেখানে গুলি চলছে চ ভাই, जहाँ पे गोली चल रहा है उधर चल जाओ। अरे ये कहाँ जा रहा है? हेलो पुलिस दिखेই যাচ্ছি তো।
ভাই এই আসল প্লেয়ার হ্যাঁ সামনে সামনে মাল দেখেছি। চল বেরোবো। দাঁড়া দাঁড়া, ওই সামনেগুলোকে মারবি? হ্যাঁ চল দাঁড়া এখানে, দাঁড়িয়ে যা। মার। আরে চল, লেফটে একটা গাড়ি গেল একটা। আরে এই তো একে মার। ও, আরে প্লেয়ার আছে। ওইভাবে যাস না। আর না মারা, ভয় পাচ্ছি আমি। সামনে আরেকটা আসছে, মার। নাইস। গাড়ি নেই। নিড ভাই দে নুবরাটাকে দেখ। না এগুলো তোল সব, তিনখানা আছে, তিনটে ড্রপ ডাকছি, সাপ্লাই জিনিসপত্র পাবো। টায়ার কি করছে, খানকি ছেড়ে এলো। এইটা তো টায়ার আছে। গিলি স্যুট আছে একটা, এটাতেও টায়ার আছে। হোয়াট দ্য ফাক। তুইও রিপেয়ার কিট তুলে নে একটা। সব বেরোই করেছ। চল ডান দিক মানে মারামারি হচ্ছে। বুঝতে পারবেন তো যাবে ঘরে। চল যেখানে মারামারি হচ্ছে তুই উল্টো জায়গায় যাস কেন? কোথায় উল্টে, আমি তো শুনে এদিকেই এলাম। না, ডান দিকে হচ্ছিল, আমার তো আওয়াজ বেশি আসছে, মানে আমার ফুল করা না। দিক দিয়ে আসছে সোজা হিলের ওপর থেকে। আরে ডান দিক দিয়ে আসছে, আমার পুরো মিক্সচারে পুরো অডিও ম্যাক্স করা আছে, পুরো আরো ভালো আছে। ডান দিকটা ক্লোজ ছিল বেশি। আরে আমার ডিরেকশনাল সাউন্ড অন করা আছে, তো প্রপার এক্সাক্ট শোনা। আরে আমারও তো সেমই করা আছে। না জোনের বাইরে ফাইট হচ্ছে নাকি তো? ওই তো ডান দিকে। আরে और हमको भी जोन में जाना है। যাচ্ছে না কেন জোরে? ভাই জোনে। বন্দুক চেঞ্জ করছি, বন্দুক। আরে জোনে আমি যাচ্ছি। कैसा नुब रहा है भाई? मेरे को P90 इसलिए नहीं पसंद है भाई, ये जल्दी खत्म हो जाता है। कॉल की तो तुम। एक सेकंड रुक जा, जोन में घुस जाऊं मैं। हाँ तू आया क्यों नहीं? क्या बोले? हाँ, इतना देर क्यों लगा लिया? आरपी में था।
आरपी क्या कहाँ था? आरपी लाइव है क्या क्या यहाँ पे? कोई हाँ लाइव लाइव है यहाँ है पे? शायद से। हाँ लाइव। क्यों आरपी में जी क्या भाई कर रहे थे? आरपी क्या में बोले? क्या कर रहे थे? कौन है? आरपी कर रहे थे, ये दोस्त है आरपी का, मिला है मेरे को। ये पबजी खेलेगा हमारे साथ। आरपी में आरपी कर रहा था। भाई क्या करना है? हाँ क्या ही करेगा स्टिल वही एक ही चीज कर करके भाई, वही एक ही चीज ही कर रहा था। इसलिए तो नहीं जाता मैं। ये सबसे अमीर बंदा है ये सिटी के अंदर, पता है? अच्छा है ना। देखा है तुम्हारा अकाउंट मैंने, 6 लाख लेके दबा के बैठा है वो। मेरा अकाउंट कब देख लिया आपने? तुमने तो दिखाया था भाई फोन में भाई अब अपने, तो भूल गए क्या? वो अपडेट वाला नहीं है भाई, अपडेट वाला देखो। अपडेट वाला ही ये देखा है मैंने। कब देखा अपडेट वाला? अभी आज ही दिखाया तुमने फोन में, गूगल में खड़े अच्छा, होके। हम्म। ऐसा दिखता है क्या? चिल्ड है बिल्कुल। तो ठीक है। कोल्ड ड्रिंक आई है, कोल्ड ड्रिंक। टेडी देख उधर पे एक बंदा है। हाँ देखा देखा। खोलो पबजी खोल लो जी। खोल रहा हूँ। मेरी अपडेट आ रखी है यार। तो तुमने देखा टेकन में यूजी वो आ रहा है, हाँ ओपी का योजिरो पापा हनुमा, आ रहा है। योजिरो हनुमा आ रहा है। वही ना। देखा मैं टेकन 8 में, टेकन 8 बोल रहा हूँ। ओए राइट में असली बंदा है, ठीक है टेडी पड़ जाएगी। घर में आ जा, घर में। हमारे पास एक बंदे का स्लॉट नहीं है ना? मतलब नहीं, हम ही चाह रहे हैं। ठीक है, एक बंदा और आना चाह रहा था। बट 4 लोग ही खेल सकते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है भाई। 100 घंटे मेरे पबजी में। 100 घंटे कैसे कर लिए तुमने? बहुत खेलता था यार मैं पबजी पहले। फिर क्या हो गया? फिर इनके साथ अच्छा भी खेलना शुरू करा। 100 घंटे का 360 तो मेरे हैं, मैंने भी देखा। वही तो। बेकार पता नहीं बनता है पड़ता इसमें भाई कि गाना। जीटीए में मेरे पता नहीं कितने हैं, अब देखना पड़ेंगे। अब प्रतीक तुम्हारे में से ज्यादा आर्स कैसे हैं पबजी में? क्या क्या? क्योंकि वो पहले खेलता तुमने था। पबजी मेरे से ज्यादा खेला है, वो 20 घंटे। हाँ क्योंकि तुमने मेरे हम, से एक दिन पूरा ज्यादा खेला है लगातार। अरे क्योंकि वो पहले से खेलता था। वही तो गलत बात है। कितने आवर्स है मेरे टोटल? 385। और मेरे 363 हैं। और अभी जो खेल रहे हो वो काउंट नहीं हुआ, तो अभी जब से खेल रहे हो वो भी ऐड कर लो उसमें। इधर है भाई बंदा, लास्ट वाला। अरे ये रहा लौड़ा, छुपा पड़ा है मादर से। एक एक से मार मार भाई। क्या गांडू बंदा है, लेटा हुआ था भोसड़ी वाला। अपना आईडी बोलो जे। इसको मारना ठीक है मादर। OMB रह गया बस। स्टीम आईडी बोलो अपना। किसकी? चल बे लौड़े झाटू। क्या है कोड दे तुम्हारा? रहा हूँ, कोड। कितने किलो है हमारे टोटल? अभी दे दो। मेरे 17 है, तेरा कितना है? 11। आपको पता है मैंने वो विंडोज की, फिर उसका एटलस आह, किया, सब कुछ किया मैंने आज। बस एटलस लगाया तुमने? हाँ विंडोज करके एटलस लगाया। अभी मेरे को वो भी करना है भाई। एक चीज़ पता पड़ी है तुम्हारे पास, 350 रुपये पड़े। ना क्यों? एक चीज़ पता पड़ी है, लॉसलेस क्या नाम है तुम्हारा आरपी स्केलिंग। के? क्या होता है 300 से? हेलो भाई, हेलो। अरे नहीं लॉसलेस जानते तुम स्केलिंग। इसको टेडी? अरे नाम क्या क्या होता है है? फिर से बोलो, फिर से अरे बोलो। मैं थोड़ी आरपी नहीं खेलता, फ्री में सबको जानता हूँ भाई, फॉलो जरूर करता हूँ। बता दो अपना नाम, बता दो इसको एक बार। मेरा नाम है जलेबी आरपी में।
जलेबी नहीं करते ना फॉलो, ना भाई, क्या नाम है? सच में जलेबी नाम है। अरे टेडी का सबसे यूनिक नाम है। हाँ टेडी का नाम है रांड। अच्छा, तेरा रंडी। मैं रांडा तू रंडी, ठीक है भाई, और तेरे को ही मैं चोदूंगा। चोद लो भैया। क्या नहीं बेटा ये? ओह माय गॉड। तुम्हारा लॉसलेस खाना आया नहीं लॉसलेस क्या स्केलिंग बे? क्या है? तुम्हारा खाना आ आया या गया था। डिलीवरी ये वाला खा गया भेज? ये आ खा, गया था आराम से आ ये गया था। खाता, ये खाते खाते एक दिन चल बसेगा लौड़ा। रिफंड नहीं मिला लेकिन। रिफंड नहीं मिला? ना, रुक मैं 5 मिनट में पानी। अरे पता है प्रतीक, ओ हेलो 5 मिनट कहाँ लगता है पानी भरने में बेंच? प्रतीक, पानी लेने में 5 मिनट भाई? क्या अबे किलो भर पानी के लेके लग, पूछड़ी के पानी भरवाएगा? अरे भर के लाता भाई, सुन ना प्रतीक, हम्म, भाई रिम्पा ने पता है क्या किया है? क्या? उसने हॉटस्टार से जो अभी वो 50 रुपए का मोमो ना कुछ तो होता है ना, 40 का मोमो, वो आईपीएल की वजह से दे रहा है। उसने अपना एड्रेस दिया है 19 नंबर खगेंद्रनाथ गांगुली लेन। नहीं नहीं, और कोई उसका एड्रेस नहीं था, सॉरी, कुछ तो बिल्डिंग का नंबर दिया, और उधर वो बिल्डिंग कहाँ पे था पता है? बनारस में। बंदा वो बंदा मेरे को फोन, मेरे नंबर से दिया है, बंदा मेरे को फोन करके बोल रहा है मैं इस बिल्डिंग के नीचे हूँ, सेम बिल्डिंग है, उधर ही उसका नाम है जो सेम बिल्डिंग है, और दोनों ही फोन करके पूछ रहा है, और मैं वो बोल रहा, फिर वो बंदा पूछ रहा है बहुत देर के बाद, आधा एक घंटा के एक घंटा तक खड़ा था बंदा, उसके बाद पूछा भाई कहाँ पे, बस कहाँ से फोन कर रहे हो आप? ठीक है, तो मैं बोला वेस्ट बंगाल से, वो बोल रहे वेस्ट बंगाल से, सुन के वो हंस पड़ा भाई बंदा। भाई उस वेस्ट बंगाल से सुन के हंस पड़ा बंदा, और बोल रहा है मैं बनारस से हूँ भाई। भाई मेरे को खुद को इतनी जोर से हंसी लगी भाई, बंदा लिटरली 1 घंटे से खड़ा था भाई, उसका स्पेशल लेवल देख भाई, वो 1 घंटे से खड़ा है, फिर भी वो बंदा हंस रहा है। अरे उसने देखा ही नहीं, उधर जो आया था ना सेम सेम आया था, उसने बस मार दिया ना, देखा आओ देखा ना ताओ देखा। ये कहाँ गया? आएगा नहीं क्या ये PUBG? एक मैच खेलता है, एक मैच लगेगा। लॉसलेस स्केलिंग क्या है ये तो बताओ। लॉसलेस स्केलिंग मतलब आपके एफपीएस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है यार। मैं उस बंदे से बात कर रहा हूँ, पता चल जाता है ना। क्या मतलब, क्या स्टीम पे ऐप है ये? हाँ ऐप है 349। क्या उससे क्या होता है? सबकी तो एफपीएस बूस्ट होते हैं? स्टीम बैकग्राउंड में रन करना पड़ेगा मतलब। हाँ हाँ तो कर लेना क्या ना वो तो। की आरपी के लिए होता है या सब गेम होता है बूस्ट? सब गेम्स के लिए होता है। 345 रुपए का है। बस, क्या नाम है उसका? लॉसलेस स्केलिंग। लिख के रखना डीएम पे। अरे भेज दे उससे रहा ना बेटर तो शेयर। तू एनवीडिया के ऐप में जाके ट्विक करेगा तो ज्यादा बूस्ट होगा। मेरा होता है, हर गेम में करता हूँ। एनवीडिया के ऐप में जाके अलग से फोर्स करके मैं अपना डीएलएसएस ये करता हूँ, नया वाला मॉडल। ऐसे ही बूस्ट हो जाता है भाई, 30-40-50 एफपीएस। अरे ये देखो ना एक बार, क्या? मैं जो भेजा ऐप देखो। दिखाओ दिखाओ। भेजा तो ऐप मैंने। अच्छा, अरे भोसड़ी का ब्राउजर में क्यों खुल रहा है? अब का स्ट्रीम पे बात देख लूंगा। इसके यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा, सच में काम करता है तो बढ़िया चीज़ है भाई। अरे तुम लोग कूद गए बहन के लोग। हो गया मेरा। अरे खरीदने में तो कुछ ये नहीं है ना। अगर 1 घंटे के अंदर तेरा कोई काम नहीं हुआ, स्कैम निकला तो रिफंड मार देना। और वो बात भी है, 1 घंटा थोड़ी ना उसमें पता चलेगा मुझे पता लगाने में। अरे स्कैम नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं यार। स्टीम के ऊपर ऐसे फक्ड अप नहीं होती चीजें। ऑफलाइन मोड में चलता है तो बढ़िया होगा। फिर पता है क्या प्रतीक,
फैमिली में अगर ये चलता होगा तो हम तीनों अगर एक भी लेंगे ना तो तीनों यूज कर पाएंगे ऑफलाइन में। चारों। हाँ भाई 007 वाला खरीदते ना सब लोग मिलके भाई, डालो ना 50,000 बहन के लौड़ो तीनों तीनों। वही डालता हूँ। ओए प्रतीक हेलो, सीक्रेट चेम्बर की का वो अलग हो गया थोड़ा सा, देखो पता है, मीरामार क्या में है अलग ये। कर दिया उन्होंने। अच्छा मैं सोचा इवेंट आ गया क्या। अरे भाई फंस कैसे गया मैं, अबे फंस गया मैं इधर। कहाँ है ये। क्या अबे फंस गया भाई, पता नहीं भाई, ऑटोमेटिक घुस गया अंदर इधर। अंदर घुस गया? देख इधर ये आ। क्या है ये, देख के बताओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आ गया मैं पबजी। मैच खत्म करके आ रहे हैं। आ रहा हूँ टेडी, रुक देखने कहाँ घुसा है तू। किसकी रुको। चूत में घुस गया भाई, किसकी चूत में घुस गया मैं। ना क्राउच ब्लॉक है भाई। कहाँ लैंड किया था तू ऑलरेडी पे? अरे पता नहीं भाई, जब तक ग्लिच होकर घुस गया अंदर। ये देख। नेट मार नेट। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। अबे वो जो शेड होता है ना, शेड विजार्ड, बैरल वाले रखा रहता है, अरे देख वो लिया मैं यूट्यूब बैरल से। के और शेड के अंदर फंसा है बोल रही है। देख लिया था मैंने, स्ट्रीम पे देख लिया था। भाई टेडी के साथ ही होता है ऐसा। नहीं भाई तुम्हारे साथ होता है, आरटीडी के साथ हो गया। अरे भाई कोई आया नहीं क्या। कौन? कोई आया था प्रतीक। ना। नहीं। नहीं देखा कोई। नोप। तुम फोन मिले तो बताना। M4 हम्म। ठीक है। अरे सोच रहा हूँ M24 चलो या कार 98 के चलाओ। कार 98 की ही चला भाई, M24 में दिक्कत बहुत है, नहीं देख रहा पर हूँ। M24 का रेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। वो लगता है तेरे को रेंज ज्यादा है, लेकिन होता नहीं है उतना कुछ। होता है यार। M2 पर देखे जाओ मेरे को, मैं नहीं चलाना तो। इधर का 98 है। अरे हाँ अभी याद आया, अरे प्रतीक पहले तो होता ही नहीं था। क्या? अरे ओ ये क्या हाँ, इधर ही बोलते हैं, तो होता नहीं था। इधर तो होता ही नहीं था सीक्रेट बेसमेंट। तुम क्या बोल रहे हो, इधर चेंज कर दिया फिर एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। वो तो हाँ टेडी सिर्फ, इतना कॉन्फिडेंस से बोला था, मैं कंफ्यूज हो गया, होता था क्या। वो तो इसमें ही होता है सिर्फ, शायद तिरंगे में ही होता है और कुछ। मैं सर्च कर नेट पे कहाँ कहाँ पे। क्यों टियागो में नहीं होता सीक्रेट की? भूल गया क्या है। इधर M4 है, ले लो। थोड़ी चलानी। वो एक हमारे ऊपर ही है, लो जा सकते हैं। क्या है। एक हमारे है ऊपर की? ही है। हम्म। तेरे पे की है? हाँ तभी तो बोल रहा हूँ मैं, ऐसा अलग से क्यों दिख रहा था। अच्छा, रुक आ रहा हूँ। तो मैं ऐसे क्यों बोलूँगा ना दिखा रहा जैमर पर ले जाओ पास। है। मेरे मार्क पे दिखा रहा है मेरे को। भाई थोड़ा 5K में मिले तो मार्क कर दूंगा। चलना इधर पे है ना, ये है ना, क्या बोलते हैं, क्या चाहिए तेरे को? 5 की एमो?
इधर ढूंढ उधर ढूंढ, सब जगह मिल जाएगी। हाँ मिल तो गई और थोड़ी सी चाहिए। अरे मेरे पास गाड़ी में देख के आ जाता हूँ, ठीक है, उधर कुछ है कि नहीं है। अरे मैं भी जा रहा हूँ तेरे साथ। तुम दूर हो मेरे से। रुको रुको मैं आ रहा हूँ। अबे जब टेडी जाएंगे मेरे साथ में पास है, जाएंगे किसी सब। एक को ले जा रहा, मैं टेडी को ले जा रहा। अरे सब साथ में जाएंगे भोसड़ी के। अरे तुम मेरा रुको यहाँ पे, मैं टेडी आ रहे हैं, 2 हो सीटर गया है मेरे हमारे लूट। पास। अरे कैसे 2 सीटर है हमारे पास। मिराडो की आवाज आ रही है भोसड़ी की। क्या आज बार इसको पता नहीं है क्या पहली बार खेल रहा है वो। भोसड़ी का मेरे को कितना गलीबल समझा है भोसड़ी के। अरे तो लूटो ना, पूरा तुम्हारा शहर है पूरा पे। बोला 2 सीटर है, मेरे को आवाज आ रही है मिराडो की। गोली की आवाज चली। किधर है ना केव। वो बोल रहा है। इधर एमपी मिल जाएगा, ईपी मिल जाएगा इधर पे। अरे विजर्ड ये विजर्ड भाई बात बताओ, मेरा स्टीम मैं ना वो पबजी खेलता था पहले, तो मेरा वो अकाउंट पता नहीं कहाँ चला गया। ड्रैगन ऑफ लूंगा मैं। करेक्टर नया करेक्टर वहाँ से बनाना आया पड़ रहा है। है, नया क्यों बनाना पड़ रहा है तुम्हें? वही तो ये स्टीम से लिंक्ड होता है ना ये हाँ पबजी। हमने कुछ दूसरे है ही अकाउंट नहीं पे लूट चेक में करा। तो। अरे ईपी ने ला, ईपी लेके बैठा दे, निकल जाएंगे। लगाओ लगाओ लगाओ। मेरे पे जगह नहीं है, एकदम जगह नहीं है। किधर वो गिराया मैं ढेर सारा, मैं उठाऊंगा आपकी से। नया कौन बना लूं? यार पुराना अकाउंट अच्छा था मेरा, वो सामान था उसमें। अभी तो गाड़ी था ना, यूज क्यों कर लिया? गाड़ी पे रख लेते। जोन देखना कितने दूर है। चला क्या जाते हैं। फरमास आया है, फरमास नहीं उठाया किसी ने। जब तक नया जोन बनेगा तब तक हम पहुंचेंगे। हाँ फरमास क्यों नहीं उठाया किसी ने? मैंने चलाता नहीं हूँ भाई, फमास बहुत घटिया चलती है। उस दिन चलाया नहीं था क्या मेरे, याद है नहीं? जो हिला था एचओ में। प्रतीक एक दवा तेरे को यूसी मिलेगा बहुत सारा। प्रतीक एफ दवा है भाई, तूने मुंह में ले लिया मेरा। कल जब 2 बार लिया था तूने मुंह में, एक्स दबा के। टेडी टेडी सक्ट योर डिक। एक्स दबा के तो 2 बार लिया था तुमने। सक्ट इट क्लीन ऑफ। क्लीन अप क्या कर रहा है भोसड़ी के? लिक्ड इट क्लीन। कल तेरे को जीत ने कॉल किया था, क्या मिट्टी मार रहा था बाथरूम में जाके? बात हो, तुम मेरा मार में हरे रंग का ग्ले सूट पहन के क्या ही छिपोगे बताओ? पता नहीं। प्रतीक खुद को केमो कर रहा था। ऊपर से मैं ज्यादा दिखूंगा बेंच लोगों को किसी पे। जोन बने देते फिर उतरेंगे, ठीक है? क्या लग रहा है लियोनिस कटेगा जोन? अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ उतरा है, बहुत बेकार जगह बना है जोन। चलना कहीं भी। सनी लियोन पे उतर जाओ और कहीं भी उतर दो। ये लेफ्ट वाले वेयर हाउस उतर जा, चल आजा। नहीं यार, वेयर हाउस तो पसंद ही नहीं मुझे। सनी लियोन पे उतर दो। अरे बेंचो ड्रॉप है इधर। गोली भी चल रही है इधर। हम भी चल रही है। कैसे हवासी की तरह दौड़े लौड़े। क्या है ड्रॉप पे? स्टन मार तेरे को।
AWM उठा लिया। आया क्या है ये तो बताओ। AWM उठा के बोलता नहीं है, चुपचाप बैठा है। वही ना। उठा लिया AWM। घर पे चल भेज, घर पे चल पहले ऊपर कोई चल। ना वैसे भी टेडी पहले प्रतीक ही मरेगा हम सब। अरे ऊपर आ जाओ, ओपन में नहीं रहो। पहले उठा लिया AWM। हाँ हाँ पहले उठा लिया, सुनो ना, पहले उठा लिया, हाँ शांत फिर बोल रहा है AWM है। अरे लौड़े शांत हो जाओ। तेरी गांड में प्रतीक सांस। मरोगा तो रिवाइव नहीं देंगे, ठीक है। पहले बोलूंगा AWM निकाल अपना उधर से। हाँ फिर रिवाइव देंगे। चलो मैं आयरन साइड से खेल रहा है, ये नहीं उठाया मैंने। इधर बंदे, इधर इधर आओ ना, सामने वाले सैक लेते हैं, ये वाला सैक। चलो शैक में क्या करेगा भोसड़ी के, 3 बंदे घुसेंगे। तेरी गांड मारूंगा इधर बैठ के। तू जा, तुझे जाना है शैक में, चला जा तू। चलना सैक में। अलग-अलग रहते हैं। इधर ये देखो बंदे इधर। मेरी गांड के साथ साइड से निकला है वो गोली। बे आगे चलते हैं इधर से। वही बोल रहा हूँ ना, आगे चलो। कहाँ जाना है चल। ये पहाड़ पे चलते हैं, जो भी है। गाड़ी लेके चलते हैं, ज्यादा जल्दी चले जाते हैं, इसलिए ओपन में दौड़ना पड़ेगा। कहाँ तो यहाँ है तो गाड़ी। अरे आई प्रेडिक्ट फास्ट ब्रो। बट मेरे पे ही क्यों पड़ गई है? सीधा सीधा भागा बस। आई प्रेडिक्ट फास्ट ब्रो, देखा? हील कर लो, हील कर लो। अरे घंटे पीछे। ऊपर है बंदे, ऊपर भी है। यार पहाड़ पे चढ़ सकता है तू? सुनो पीछे भी बंदे, इधर भी बंदे हैं। पूरा बंदा। गाड़ी गाड़ी बंदा इधर। गाड़ी के साउंड आ रहा है। गाड़ी का साउंड आया। सामने ही गाड़ी है। ये रहे ऊपर बंदे। खाए कैसे खाए भोसड़ी के। ऊपर है, ठीक है। बहुत घटिया घर है भाई। खिड़की कहाँ है इसमें? एक नेट आएगा, खत्म भाई हम। खिड़की नहीं है। ऊपर चलो, ऊपर छत पे। K9 चाहिए किसी को? ना गाड़ी चल रही है पहाड़ पे। गेम खोल के हम पे रखना आ रही है, हम पे आ लीजिए। रही है, हम पे आ रही है गाड़ी। ये देखो, ये रहा, ये रहा। चार बंदे। आने दो ना। चले गए वो तो। और प्रतीक बुला लिया नेट पे इसको।
तो नीचे इधर से जो बंदे थे ना नीचे, वो हमारी तरफ ही आएंगे, देख के थोड़ा। कार में वही लोग थे। नहीं, कार वाले पहाड़ के लोग थे। वो पहाड़ वालों को जो मार रहे थे उनको बोल रहा हूँ। हाँ चले गए, वो मेरे सामने चले गए। आप पे नहीं बनेगा। और जोन चल जल्दी गाड़ी में मेरे मार्ग पे चलते हैं। पॉसिबल है वहाँ जाना? तो हाँ चल सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। सीढ़ी क्यों नहीं आ रहा? वाह इन लोगों का मैच खत्म हो गया। बस होने वाला है। ये सीधा पहाड़ ले। बैंडेज है तुम लोगों में से? हाँ इधर इधर रोक लेफ्ट में रोक। अरे इतने राइट मत जा। वो बंदे इधर ही आए थे, बहुत ओपन ले रहे हो। अरे अपना ऊपर का पहाड़ से पहनचो पूरा गांड पड़ जाएगी। ऊपर पार बंदे 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 मादर चोद। नाइस 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 नाइस। राइट से ऊपर चलते हैं ना, राइट से ऊपर चलते हैं। अरे अभी एक ही बंदा नॉक हुआ है, रुको भाई, उनका कितने बंदे हैं देखो तो पहले। एक बंदा जस्ट नॉक हुआ है, हम जाएंगे ऑलरेडी के 2 बंदे स्प्रे मारेंगे। गाड़ी नीचे लाओ ना हमारी। रुक स्मोक करो। मत करो मत करो मत करो मत करो। हाँ चढ़ा दे मेरे ऊपर गाड़ी, तेरी छाती पे चढ़ा दे गाड़ी। गाड़ी मैं तो नीचे आ गया फाइट लेने। मैं पीछे का देख रहा हूँ पहाड़, ठीक है। कोई शॉटगन चला रहे मादर चोद अभी। इधर इधर मेरे मार्ग पे चला रहा। हम पे ही पड़ेगा, हम पे ही पड़ेगा। साइड के एंगल से मार रहे, साइड के एंगल से मार रहे, मेरा विजन नहीं है। नो विजन। कोई ईपी लिया है? ईपी से एक बंदा आ रहा है। हम पे ही ना आ जाए। इधर इधर दिख रहे बंदे। ऊपर भी दिख रहा है, मारो ना उसको। ऊपर वाले की फाइट होगी। ये वेयरहाउस देख रहा हूँ। और ऊपर वाले की फाइट होगी किसी और से। ठीक है सुनो सुनो, ऊपर वाले को छोड़ो, अभी इस एंगल पे देखो, इधर एक बंदा, 2 बंदे हैं। ऊपर एक नॉक हो गया क्या? अरे हमारे सामने बंदा उतर रहा है। उसको हेड पर है। इधर उतरा एक बंदा। इधर इधर एक बंदा है। हाँ पता है, 2 बंदे 2-3 बंदे उधर, वही बोला था। थर्ड पार्टी कर सकते थे हमने, पता है। अरे मेरे मार्क देखो, मेरे मार्क पे बंदा है। अरे इसमें जोन चलता है, इधर जाना पड़ेगा हमें। हाँ चल चल जोन निकल निकल निकल। गाड़ी मैं से तो बोल रहा हूँ चलते हैं, वेयरहाउस गाड़ी पुश में। कर दे बेंचो। हाँ हाँ चलो आ जाओ। जा रहा हूँ गाड़ी में। गाड़ी ना फूट जाए। ऊपर राइट में मार दी। भगा भगा जोर से भगा। पड़ती है। अरे इधर बहुत इतने क्लोज कहां से? अबे ये है। हेलो 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 हेलो, इधर इतना क्लोज कहां से आई? क्लोज ही थे बोलो। अरे मैं वो शॉटगन भाई। अभी तक शॉटगन चलाते भाई, क्या चूरू बंदे हैं भाई। 2 ही लोग थे बस ये भाई, तुम दोनों पहले ही लोग हो गए। अरे हमें फाइट करने का मौका ही नहीं मिला। उनमें से एक तो भी जस्ट उतरा था, वो अकेला था, मतलब एक तरीके से। हम वो क्लोज था ही उधर।
वो गाड़ी उधर क्लोज था ही, वो आते ही उधर पहले ही चला गया था वो। तो प्रतीक एडब्ल्यू लेके 0 डैमेज कैसे तुम्हारा? नहीं कोई बंदा मारने को। वो स्प्रे करने के बाद पता तुरंत चला गया था वो आईडी बंदा। बताओ जीजे। अरे यार ट्रेनिंग खेल रहा हूँ अभी। कितना समय पता नहीं लगेगा? मेरा वो आईडी पता नहीं कहाँ गया मेरा, वो समझ नहीं आ रहा मेरे को। कितना समय लगेगा ये बताओ। 5 मिनट लगेंगे। एक और खेल के आते हैं हम लोग तब तक। रेडी कर रेडी। इसमें स्नो वाला मैप कौन सा था भूल गया मैं। वो नहीं आता ना रोटेशन में। हेलो, कौन सा? स्नो वाला मैप क्या था? जो देख रहा भाई लाइक जरूर कर देना स्ट्रीम को फटाफट से। कहाँ मार्क किया टेडी तूने? मार्क नहीं किया। उधर कौन सा गांड खो जाएंगे भोसड़ी? ऐसे ही किया था उधर जहाँ पे खड़ा था मैं, बट सब इधर आने वाले हैं। मैं इसी बिल्डिंग में जाऊंगा जिधर मैंने मार्क लगाया है। कोई उधर सामने वाले में चले जाना। बहुत बंदे आ रहे हैं। अरे एक मेरे साथ ही उतर रहा है यार। अरे एक मेरे साथ छत पे उतर गया भाई। दो बंदे तीन तो बंदे छत पे उतर गया भाई। मैं नीचे नीचे तक देख जाओ, रहा। नीचे जाओ। अब प्रतीक भी छत पे कूद गया। प्रतीक तो गया फोन है। देख रहा था बहनचोद। अरे मैं फोन देख रहा था मादरचोद। हेलो, कहाँ उतरवा दिया भोसड़ी गए? अरे तू फोन क्यों देख रहे थे? अरे मैं तो रील देख रहा था बहनचोद, मेरे को लगा अभी तक ये नहीं हुआ। आओ रश करते हैं, प्रतीक मर गया। टेडी हमेशा दूसरी बिल्डिंग पे क्यों कूद? क्योंकि तुम लोग गांड मराने के लिए उधर चला जाते हो। अरे मुझे पता ही नहीं बहनचोद तुम कूद गए हो। मैं फोन देख रहा था पूरा तो इमर्स तुम्हारी गलती नहीं तो फिर। हाँ कोई ना। बेम तो फोन लेके गांड में कीड़ा जैसे घुसूंगा। ये बताया ऐसा छत का रास्ता है कि नहीं है? अरे है बंदा सामने ही था। रुको ऊपर ही टेडी ऊपर बंदा है, ऊपर बंदा है, रुको। आने दो नीचे आने दो। तुम नीचे देखते रहो, नीचे देखते रहो। मार रहा है। नेट कर रहा है। जो नीचे चल। अरे हटो, जाओ ऊपर जाओ। तुम पे रेड बॉली है कुछ? कुछ नहीं भाई, मैं दो गन उठा के भाग के गया। मैं टेडी भी। जा, भाग के जा बहनचोद, पूरा सीधा भाग के कूद के अंदर जा। नहीं नहीं दो बंदे हैं, मत जाओ नीचे। देखो ना तुम टेडी को, यार ना जा नीचे से।
अरे नीचे से देख रहा हूँ, मेरा फुट आएगा ना। नहीं आता कभी भी। मेरे पे पूरा ऑडियो मिक्सर पूरा हाई है भाई, अभी बहुत दूर से फुट आता है मेरे को अभी। नेट खींचा आपस से, वो मेरी से जा रहा मैं प... मेरा अकाउंट मिल गया भाई, हूँ खेल है। हाँ लिया। जो उसके साथ नेट आए थे उधर। वो कर नहीं रहा, फेंक नहीं रहा। बस वैसे ऐसे ऐसे करके जाओ ना, टैप 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 करके, मतलब फुट नहीं आएगा। नहीं आएगा पक्का। नहीं आ रहा है। क्या कर रहा है? आया फुट, आया मेरा फुट आया। पता नहीं, पर उसका तो आ रहा है मुझे। ऊपर गया है अभी, कमरे में हमारे जस्ट ऊपर है। नीचे कूदा, नीचे देखो। अब मैं नीचे देख, ऊपर देख। उनको शायद से लगता है हाँ हम एक हाँ, ही बंदे क्लोज ही है, हैं। क्लोज क्लोज। उनको दरवाजे पे, लगता है हम एक ही है, ठीक है। दरवाजे पे टीपीपी लेके खड़ा है, वो ग्लिच से दिख रहा है उसको। मतलब तुम मत जाना, पहले ही बोल रहा हूँ। ऊपर नीचे से एक बंदा, नीचे से नेट क्यों कर रहा है? खुद को मार दिया उसने। लो अरे भाई यार, दो बंदे थे, दो बंदे अंदर, अंदर दो बंदे, तीन बंदे थे टोटल, टोटल तीन बंदे थे। पता है, एक बंदे ने खुद ही को रॉक कर दिया नेट से। जाऊँ मैं, बताओ? रुको रुको, उनको जाओ पता जाओ, नहीं है। दो का देखा जाएगा। और एक लेफ्ट में और एक बंदा है, और एक बंदा है, इसको खत्म करो। वो राइट में देखो, था भाई। राइट में कहाँ है राइट में था। ले, राइट में था। नहीं सीधा घर में बैठा है वो। राइट में था। तुम देखो पहले जाके लेकिन अपना, लेकिन टेडी कैसे मर राइट गया में भाई? था। राइट में था भाई। तुम देखो अपना बंदा पीओवी। नेड खुद से ही हाँ मर गया, बोल तो रहा भोसड़ी भाई। का पता है। पता है, खुद उससे ही तो हुआ मर क्लिक मैच गया। चल एंड हो गया। गया। खत्म हो हाँ गया। हो गया। आ जाओ। लेकिन प्रतीक पहले मर जाता है, पता नहीं कैसे। अरे मैं रील देखते थे कब कूदा पता नहीं लावरा चला। रील देखते रहे थे। इनकी नेम क्या है तुम्हारा? पिक मुंडस 007, स्पेस नहीं है। नहीं आ रहा इससे कुछ भी। एस एस कैपिटल है, SIC, M कैपिटल है, MUNDUS। अरे भेजो ना मेरे को कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट, कॉपी कैसे करूँ? मेरे नाम भेज दो, कॉपी पेस्ट। आपको मैंने वो भेजा है वैसे स्टीम का। AR134785 हाँ यही है। ये कैसा नाम है? अरे पहले पहले ये बनाया था यार। भेजा मैंने। हाँ हो गया। भेजा मैंने, एक्सेप्ट करो। ये जो आपने भेजा है वो कहाँ आया होगा? फ्रेंड्स पे क्लिक करो ना, उधर आ जाता है। नहीं, फ्रेंड्स तो हो गए अपन। हाँ फिर फ्रेंड्स तो हो गए। तो मेरे को अपना इनकी नेम बताओ ना। बता रहा हूँ बता रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट भेज SIC, दो अपने नाम का। मैं बता रहा हूँ ना, कैपिटल SIC हम्म स्मॉल, फिर हम्म M कैपिटल, हम्म U UNDUS स्मॉल है, हम्म 007। स्पेस है कुछ? नहीं नहीं, कोई स्पेस स्पेस नहीं, नो स्पेस इन द लाइफ। भेजा मैंने। आ गई। हाँ रेडी कर दो।
करे भाई, आईडी मिल गई भाई। उफ, पसीने छूट गए आईडी को। बड़ा आरपी में स्पेशलिटी क्या है ब्रदर? क्या करते हो तुम? शूटर हो? शूटर हूँ। स्ट्रीम कर रहे हो आप ना। अभी? हाँ कर रहा हूँ, कर हाँ रहा नहीं कर रहे? स्ट्रीम कर रहा है। कर रहा है ना? हाँ हाँ, मैं शूटर हूँ भाई। हूँ। शूटर हो कि ग्राइंडर हो? हाँ, ग्राइंडर भी हूँ, शूटर भी हूँ। पहले कौन सी गैंग में थे? पहले पहले सोल सिटी में नहीं था मैं। कौन सी सिटी में थे फिर? यात्रा? नहीं नहीं, यात्रा तो उससे पहले मैं प्रोडिजी में था, नो पिक्सल में था। मैं अच्छा, सीजन 1 से ही हूँ वैसे सोल सिटी में, बट मैं नहीं खेला नहीं है। अच्छा, हम्म, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके चला गया था मैं, लीगल जॉब्स। विजॉट तो शूटर है मेन, रेड लाइन का। क्या? स्ट्रीम तो चल रही है ना चुप रहो आपकी? ना। अरे वही तो बोल रहा, बेकार में बात कर ली इसमें। मैं तो चुप हूँ भाई। रेड लाइन का टॉपिक चेंज शूटर। करते हैं। देखता कोई नहीं है बट कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई, कुछ भी हो सकता है। ये मतलब मैं क्या है? अच्छा, मैंने देखता कोई नहीं है, क्या मतलब क्या है? अरे एक बात बताऊँ आपको, ये टेडी भाई, ये पबजी और ये सारी का जो ना, ये शेड्यूल 1 इनकी स्ट्रीम क्या करो ना, वर्टिकल क्या करो। मतलब जो मोबाइल पे रिकमेंड हो, और सुबह में क्या करो। सुबह में मैं मोबाइल का मेरे गेम पीछे खेलता एक बंदा होता है ना। मैं सुबह में मैं यू फुटबॉल खेलता हूँ। ये कहाँ से मारा? ये क्या, हम सोच रहे दूर से मारा भाई मुझे। हेलो हैकर है, ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सुबह में मैं यू फुटबॉल खेलता हूँ और मेरे पास यू फुटबॉल के ऑडियंस है अभी तो। ये रिवाइव देना प्रतीक, मैं नीचे आ रहा। अडियो रिवाइव प्रतीक, जल्दी रिवाइव दो, मर जाओ। अरे भैया वो जा रहा है ऊपर, उससे ये ऊपर नीचे अरे बंदा है नीचे क्या? हूँ भाई। हाँ हाँ, बंदा है नीचे बंदा है। कहाँ है? लॉल। अरे नीचे सीढ़ी पे। ऊपर बहुत लूटता है, लूट नहीं पाया मैं। कहाँ से मरे ऊपर तुम? क्यों कूदा? किसी और बिल्डिंग से एकदम ही दूर ही से मारा है मेरे को। अच्छा, दूर से। बंदे आ रहे हैं, बंदे आ रहे हैं। ऊपर आओ, ऊपर आओ। मेरे को हील देना कुछ। ये ले, फर्स्ट एड, पेन किलर फर्स्ट रखा है एड। उसमें। उसमें ही पेन किलर रखा है फर्स्ट एड के साथ। तुमने गन क्यों नहीं उठाई? इधर इतनी सारी गन है तो। दिख रहा है मैं बाकी इधर से मारा हूँ मैं। ये 4x कौन था ये बंदा जो छोड़ के जा रहा है, बता भी नहीं रहा। सामने बंदा, सामने बंदा। किधर? इधर इधर। इस छोटे से घर में एक बंदा है अकेला। ठीक है। पुश करना है बताओ। और मैं पुश कर रहा, मेरे साथ आओ ना। मेरे साथ आओ ना, हेलो। आ रहा हूँ मैं। इधर पे M4 रखा है, लेना तो ले लो। मैं नंबर 1 को फॉलो कर रहा हूँ, किसके पास बंदा है? उधर ही सामने वाली हाँ बिल्डिंग M4 में बंदे हैं। मार्क तो किया है मैंने, जाओ ले लो। चल ले इसमें रहा। नहीं। फिर किस पे है? अरे सामने भाई। अरे यहाँ है, यहाँ इसने मार्क भी किया था। ओ वो बंदा बंदा मेरे मुंह पे। लगा लगा उसको। कवर दो, कवर दो, इधर डब्लू आता, वाला इधर कवर इधर। दो। अरे पति टेडी के अबे पास उस जाओ, मरने वाला अबे है। अबे टेडी के पास जाओ, उसको राइट से भी पड़ेगी।
नाइस सोलो था भाई। भाई। क्या घुमा है भाई बंदे को। मेरे को थोड़ा लूटने दे, मेरे पे कुछ नहीं है भाई। मेरे को गन चाहिए मेरे बस। को रेड डॉट दे दे यार। क्या सब ले तो हव खत्म ही कर दिया। क्या ले हवासी जैसा लूट रहे हो भाई तुम लोग। सामने जा रहा मैं। भाई 5 की गोली देगा, मेरे पे 25 ही है। उधर नीचे फेंका मैंने मैं यूज थोड़ी नहीं सी कर आमा। रहा 5 का गन। वहाँ पे M360 है। यहाँ पे 5 गन का है इसके ammo है। पास। 5 की ammo लूंगा मैं। गाड़ी आ रही है। इधर 7 का बहुत सारा ammo है। इधर 7 क्या आमा चाहिए मेरे को। अरे बंदा मारा कहाँ है, पेटी कहाँ है उसकी? कुछ है नहीं उसके अंदर, रहने दो। अच्छा ठीक है। इधर बंदे हैं इधर। तो आओ ना। ओए बर्थडे की स्पेलिंग क्या होती है? WRTH ऊपर देखो ओवर हाउस के इधर। ठीक है। इधर बंदा है। नो नाइस। राइट से पुश करे। आओ, मैं कर गया हूँ पुश। भी आ रहे। गाड़ी घूम रहा है एक। किधर से मार रहा है? हेलो क्या बचा मैं। हेलो हेलो अरे मैंने ही बचाया बहुत ठीक है। एक बंदा एक ही HP है लौड़ा। भाई मैं क्या बचा। अरे नहीं मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। शान 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 शान। अरे मार मार विदाउट मार इसको। नाइस। दूसरे बंदे मेरे को रेफ दे फट फट। रेडी उधर हमारे बंदे पास जहां पे आओ जा रहा है तू। जी हमारे पास आओ। अरे मैं कवर दे रहा हूँ यहाँ से। ये रहा बंदा एक। नॉक। कार 98 चला रहा है। थोड़ा सा लूट चाहिए मेरे को। सामने मेरे को देख रहा है देख कैसे। इसको रिवाइव देने जाना पड़ेगा। प्रतीक जाओ ना तुम। इसको इधर से नॉक किधर से हो तुम? भाई ऊपर मेरे सामने ऊपर है देख। इधर ये रहा। अरे भाई गन क्यों नहीं हाथ में आ रहा था। गन दो क्यों बंदे नहीं हाथ दो में आ बंदे रहा था। मार दे दूसरा कुछ हाथ में आ गया। और एक बंदा छत के ऊपर है। एग्जैक्टली कहां पे। लेफ्ट में तेरे लेफ्ट में क्लोज होगा एक। भाई यार ये इतना कुछ उठा के रखा था ना मैंने हर बारी में। ये स्मोक तुमने क्या प्रतीक? हेलो अंदर और चुदा को। फाइट हो गया आपस में। और एक बंदा है। अच्छा कहां है से वो, मार रहा अच्छा है। खेल रहा है वो। ऊपर चढ़ा हुआ है। अच्छा खेल रहा हो प्रतीक बोल दूं। नेट करो ना। अये कम इसका ऊपर जस्ट तूने मार। प्रतीक। अरे एक नीचे भी है यार। हक दिया प्रतीक ने। मर जाएगा वो अगर कूदेगा तो। नीचे पीछे प्रतीक मैं पीछे बंदा आ रहा है। अरे इधर भी बंदे हैं बे। शॉटगन की मां का भोसड़ा बहनचोद।
हाँ दूर से भी बहुत सड़ी का 1 HP कर देता है लौड़ा। अबे हम एक एक करके मरे हैं भाई, साथ में रहा करो ना। अरे जब वो प्रतीक टेडी नॉक है तो टेडी पुश कर गया। अरे मैं तो इसको रिवाइव देने जा रहा था 4 नंबर को, वही तब टेडी नॉक हो गया। दिलावर दिलावर। चलो भाई अब मैं सीरियस खेलूंगा, मेरा हो गया सारा काम जो मैं कर रहा था। गांड मारेंगे अभी। चालू करो, मैं मुझ क्या मेरे को शुरू से ना गन नहीं मिली। विजट भाई आप अपनी गन नहीं दे सकते थे मेरे को? वहाँ पे इतनी सारी तो पड़ी थी भाई घरों में ही, तो हमें थोड़ी थी गन्स की। भाई मेरे को उसका आ गया मैसेज डम्बो का। कौन डम्बू वो? वो जिसने मेरे को बताया था इसके बारे में, ये लॉसलेस स्केलिंग के बारे में। अच्छा। उसने अपनी सारी सेटिंग्स भी भेज दी जो उसने की थी, कर रखी हैं। हम्म, और उसने ये बोला है कि ये फ्रेम जनरेट करता है बस, और कुछ नहीं, तो एफपीएस अच्छे आते हैं। तो ठीक है। भेजना फोटो एक बार, देखेगा सेटिंग में। भेजना फोटो देखा। किसका फोटो? वही लॉसलेस की लिंक है सेटिंग्स का। एक मिनट भेज रहा हूँ। अब बार बार मेरा मार ही लग रहा है यार। वही ना भाई, 10-15 के मिरामार खेल लिया मैंने तब से। प्रतीक को पसंद है ना, इसलिए लगा रहा बार बार। भाई मीरांगल क्यों नहीं आता भाई? अरे प्रतीक को पसंद है ना ये, इसलिए वो लगा रहा है। क्या लगा रहा हूँ बहुत सड़ी के मैं रैंडम में। रैंडम में मैं तो रंगल लगा सकते हो, ऑप्शन है हमारे पास। लगा देना नेक्स्ट मैच, मेरे को क्या दिक्कत। तो इसमें लिप करते हैं ना, जंगल खेलते हैं। मेरे को भाई खेल टियागो के पसंद चलते है, हैं ना। मिरामार झाट लगता है भाई। अल्ट्रा सेटिंग पे खेल रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखो भेज दिया मैंने, विजट भाई देखो। कार रहा हूँ भाई मैं। तभी तो बोल रहा हूँ देखो। वैसे पबजी अल्ट्रा सेटिंग में बेकार ही लगता है, लो सेटिंग्स में अच्छा लगता है ये। मैं तो लो सेटिंग कर लेता हूँ जल्दी से। कोई उस छत पे जाओ ना मेरे मार्क वाले पे, मैं इस पे जा रहा। उधर पे बंदे उतरे हैं। इधर बंदे उतरा है। भाई लो सेटिंग में तो टट्टी लगा है। विजट तुम पे वो बंदे इसको उतरा है, तुम पे पीछे बंदे उतरा है। मैं तो नीचे उतर गया। अरे ये कहाँ से आया भोसड़ी का, पीछे आग जल रहा है इसका, मादर चोद हेलो। ओए मार 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 विजट मार उसको। और पीछे विजट, पीछे 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 पीछे। मर गया। एक अरे मार नहीं। के मरा लेकिन मैं। अबे इसके पीछे आग जल रहा था हेलो। हाँ तो उसने अपडेट कर रखा है ना। पता मर नहीं कैसे जाते हो भाई उधर से? तुम लोग मर कैसे जाते हो भाई, पता नहीं है कि तुम लोग मर कैसे जाते हो उतरते ही। काटू हरवा अलग बिल्डिंग क्यों उतरता है लो। आज तुम लोग जब पे देख रहे हो तुम्हें उधर बंदे हैं, उधर ही घुसना है तुम लोगों को। अरे तो वो साथ ही उतरे ना। वो चोदू भोसड़ी ऊपर से गन लेके कूद। अगर एक बात बता, साथ उतरो या उतरो, उसको पहले गन मिलेगा, सबको पहले ही वो। अब टीडी एस करेगा। क्या करूंगा? बस हो गया इस इसका। गन है इसके पास अब। वैसे एक तो मैंने मार ही दिया था, उनके 3 ही बचे होंगे बस।
जय महेशमती करके घुस जाऊंगा भाई। पूरा नीचे ही है, नीचे हाँ ही है। देखा 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 देखा। एक तो M762 उठाया है इसने यूज ही छोड़ के। फिर किसने फेंका इधर? जाओ। बंदा लेफ्ट में। ऊपर है ऊपर। एक पीछे नीचे से भी आ है। एक। अरे क्या कर रहे कोई हैं ये लोग? आग आग अब कैसे ये है निकली? क्या भाई? मैं से डर गया भाई इसको देख के मैं। तीर पर आया था तुम्हारे सामने वो। अरे मेरी भी ऐसे ही फटी थी, भी ऐसे ही आग देखा था पीछे से इसका। अबे लेकिन वो अरे तीर ये पर आया कौन था मार दिया सामने। मादर चोद। जैसे ही आग वाले ने मारा मेरे को लग गया हम तीनों गए थे, तीनों ही फेल गए। नहीं भाई गंदा तो आग वाला का तो ही निकला था पीछे से मारा अब उसने इसको मेरे ऐसे नॉर्मल नहीं दिख रहा इसको। इसको को। स्पेक्टेट करो एंगल भाई। लगाओ। भाई इसको अरे स्पेक्टेट करो, हाँ नहीं नया दिख रहा मैप है। लगाओ भाई, झांसी का मैप बैंड चलोड़ा इतना बड़ा। इतने बड़े मैप में भी भैंस जो हमारे घर में सबको आना है गांड मराने। अरे टेडी के बहन जो ये नहीं हुआ क्या? अपर लिप नहीं क्या टेडी ने? देख मतलब टेडी का कैरेक्टर देख ना, अपर लिप मेरा नहीं है। कैरेक्टर देखा, अपर लिप नहीं किया इसने। इसको स्पेक्टेट करो, वो नहीं दिख रहा पता। अरे क्या करेगा, स्पेक्टेट करके बाहर आके रेडी कर ले बहुत बड़ी। नहीं वो नहीं दिख रहा, आग वाला ऐसे ऐसे। इसके देखते गान फट गया अरे मेरी। वो किल करने पे आता है बस। किल इफेक्ट है, किल इफेक्ट। हाँ। जैसे ही किल करेगा तो गांड में से आग निकलेगी। ये मूछी सबसे पनौती है भोसड़ी। वो सब भाई तुमने सेटिंग देख ली विज़ार्ड भाई? नहीं अभी देख लेता हूँ। देखो सेटिंग और खरीदो ये फिर भाई, अगर ये सबको हो रहा है इस फायदा तो। ये तो फ्री में अकाउंट में मिलेगा कहीं से। अरे फ्री में तो पड़ा है, मगर वो वर्थ इट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। फ्री में क्रैक ढूंढ लिया मैंने आज बैठकर। तो बस डाउनलोड करो उसको। वो काम करेगा फ्री वाला? क्यों नहीं करेगा? करेगा क्या? हम्म। नहीं करेगा। यार देखो फ्री वाला स्टीम पे नहीं है ना, फ्री वाला तो वो चुतियापा है वो एक बहुत तरीके गेम तो फ्री। एक बात फ्री बताओ, क्रैक ढूंढा है ना तुमने? बहुत गेम भी तो स्ट्रीम में होता है, वो तो आधे लोग तो ऐसे ही क्रैक ही खेलते हैं। से। क्या मतलब? स्टीम पे होता है तब भी क्रैक खेलते हैं? क्रैक गेम जानते हो क्या होता है? मैं हाँ तुम। हाँ क्रैक गेम ही तो शेड्यूल 1 सबने तो क्रैक ही तो किया हम लोगों ने साथ में खेल रहे हैं। हाँ हाँ। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इसका सॉफ्टवेयर वैसे ही परफॉर्मेंस दे पाएगा जैसे हम लोग बाहर खरीदते हैं, वैसे अरे पूछ रहा सब था मैं। सब सेम होता है, सब सेम होता है। क्रैक भेजो, मैं डाउनलोड करके देखता हूँ, मेरे को भेजो। जैसे एटलस कर लिया था वो मेरे को नहीं करवाया ना। अरे तो तुम आए कहाँ उसके बाद वीसी में? अरे नहीं भाई, सब लोगों ने अलग अलग वीसी बना लिए हैं। नहीं मेरा ये वीसी हमेशा से है, इसी में रहते हैं हम तीनों। आरपी तो मैं ऐसे साइड में आता जाता रहता हूँ। अरे तूने वो देखा विज़ार्ड में तेरे को जो भेजा है, नो मैंस स्काई का अपडेट? देखा मैंने भाई। भाई अलग लेवल का अपडेट आ गया मैं है, नहीं मजा घुस आएगा। रहा नोमैन से वापस। ये दीपावली खेल बहुत रहा है उसमें। बहुत बड़ा मैप है और बहुत ज्यादा ग्राइंड करना पड़ता है भाई इसमें। अरे भाई नया वाला अपडेट आ रहा है ना, पूरा भैंचो अलग लेवल का, मतलब कॉस्मिक बैटल होगा पूरा। अरे मैं तो मार्वल राइवल खेलूंगा अभी। 12 दिन में नया कैरेक्टर आ रहा है, साइक्लोप्स आ रहा अरे है, वो छोड़ना साइक्लोप्स। भाई। अरे बहुत दिन वेयर विंड्स मिड नहीं खेला ना मैंने, हाँ अरे मेरे तो को उन्होंने मैसेज आता मैसेज होता है किया भाई, आ भाई जाओ वापस। 200, अरे 200 जेड दे रहे हैं मेरे को। मेरे को जेड भी कोर्स। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं डाउनलोड किया ना, मैं डाउनलोड कर लूँ तो फिर? वैसे। हाँ कर ले मेरे भाई, कुछ समझ बहुत नहीं आ रहा, मतलब नया उसमें भी कुछ समझ कंटेंट नहीं आ आ रहा है रहा बहुत। भाई। भाई भूल सा जाता हूँ भाई मैं सब गेम खेल मेरा खेल तो के। बीच में मन करा था आरडीआर आते करूँ। सुन सही 100 घंटे हैं प्रतीक हमारे, ठीक है वेयर विंड्स मीट है नोमैन स्काई में। वापस खेलने जाएंगे कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं नो मैंस का ही तो समझ आ जाएगा बहुत इजी। अरे उधर ही मतलब बंदे आ रहे, बंदे आ रहे बेंचो। 100 घंटे हमने किया क्या उसके अंदर, तो ये सोच रहा हूँ। कुछ कितनी अरे हट जा, बोले तू ने मार तो गांड पड़ गई। अरे कुछ तो लेने दे, मार तो कुछ नहीं इधर। अरे गरी नहीं मिला मुझे।
को स्ट्रीम कर रहा था ये। पबजी खेल रहा हूँ। ये सामने वाले बिल्डिंग में बंदा है मेरे। ठंडा पानी पीना है यार, ठंडा पानी पीना है भाई प्लीज। बोलो ये ग्लास ले। 2 मिनट का 5 मिनट पिला लो यार को फिलहाल। विज़ार्ड ये सामने वाले बंदे पे ना 2 चूतिया बंदे मेरे राइट वाले घर पे घुसना है। तू कैसे पता पड़ा? अरे वो चूतिया से चल के जा रहा था सीढ़ी से वहां भोसड़ी का। रुको रुको, फुल हील होने दो मेरे को। सामने वाले घर पे बंदे हैं, सामने वाले येलो मार्क पे प्रतीक के। चलते हैं ना फिर, डरते थोड़ी ना बीच से। मेरे पास एक नेड है, नेड फेंकूंगा। उनके पानी में नेड फेंकूंगा। इस वाले पे भी बंदे हैं, इस वाले पे भी बंदे हैं। चलो चलो चलो। वो टेडी वाले घर में घुसना है क्या? पता नहीं तुम लोग अलग अलग क्यों जा रहे हो? अरे आओ ना, हेलो क्या कर रहे हो तुम लोग? ए प्रतीक क्या आ रहा है? मेरे बंदा आ गया। बे मादर तो पता नहीं क्या ही कर रहे हो भाई। सॉरी ब्रो। और एक बंदा है। क्या देख रहा था ये गांडू? हट जा बैठ जा हट जा। और एक बंदा आ रहा है बाहर से। करता है भाई। अरे क्या गेट बंद कर रही है? ये गेट कौन से बंद करके क्या ही फायदा? भाई बैकअप में ऊपर जा प्रतीक, ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा। अरे ऊपर बंदा है। ऊपर बंदा है भाई, ऊपर पहले से बंदा है भाई। नाइस। ऊपर भी एक है। प्रतीक ऊपर बंदे है, कूद जाएगा तेरे ऊपर। मार दिया। नाइस नाइस। पूरा दिख गया। भाई डॉट करो ना, अच्छा होगा डॉट करो। वही डॉट, रेड डॉट को डॉट करो। हाँ पिक नहीं देगा मुझे अभी। मौली मौली। एक और बंदा नीचे है। अरे यार जरूरत तो लग गया। प्रतीक नेटवर्क करना कुछ। राइट में चला जा, मेरे को रिवाइव कर देगा। अरे जा जा, तेरा कोई काम नहीं है। अरे इसका चिप कहाँ है? क्या बोल रहा है सुना? तो मेरे पास में बस ले जाओ। गया भाई। 2 बंदे प्रतीक साथ में, दोनों पिक लेके रखे, मारो ना उनको। M24 लिया है, मार नहीं रहा। देख लो तो डी। अरे मार जा पट्टी मार जा। जाओ नेटवर्क को रश कर दो, वो रिवाइव भी करेगा। हां रश करते आओ ना, 2 ही थे। ठीक आओ। दो थे बादल चोद, 4 बंदे एक उधर चढ़ के बैठा है भोसड़ी का। अगर ये क्लच नहीं करेगी बॉली बहुत गाली खाएगी। तेरे पीछे कर लौड़ा। और आगे नीचे कूदा। अरे उधर कहाँ देख रहे हो? लेफ्ट से फूट आ रही है। स्पेक्टेट करता रहे, मर गया एक मादरचोद। पता है प्रतीक कैसा। अरे 2 बंदे हैं, कौन कॉल देता है झांसू जैसा ऐसा? पर तू उतरा फिर से कर दे, मैं कवर से। एक बात बता, 2 ये कैसे बच के 2 जाके 3 बंदे मार दिए?
ठीक यार पहली बार अगर आता दो है। बंदे मिलके मेरे को मारे तो इसको मारने के लिए फुर्सत कहाँ, भैंचो उनकी टाइम होगा उनको मारने को। ये तो क्रॉस कर ही लेगा लौड़ा। वो राइट से पूरा घूम के रोटेट करके गया है। वही तो भाई कवर ले लेके। हाँ नॉक हो गया, झाटू रस कर दो, रस कर दो, अरे प्रतीक तुम रस कर कवर दो से, भैंचो, रस कर दो, नेट मारो पर वो, तुम पुश कर दो, पुश कर दो। तुम कवर से आते तुम बच जाते। भैंचो एक नॉक होता है, पुश कर दो, पुश कर दो। और क्या भाई, अरे बट अरे टेढ़ी मेरी कवर से आता बच जाता मेरी तरफ, पता है। भाई ये कवर पे नहीं गया भाई, पूरा सीधा एकदम घुस गया भाई अंदर पे, अंदर लेवड़े जैसे। पूरा अरे तू भोसड़ी के पहले जाके मर कैसे गया उधर? गांडू जब से कॉल दिया आओ आओ आओ। जिस बंदे से तूने मारा है, हाँ क्योंकि वो था भोसड़ी का, वो तेरे बाजू वाले बिल्डिंग में कंट्रोल दबा के सीढ़ी चढ़ रहा था लौड़ा, उससे मरा है तू भोसड़ी के। लौड़ा कंट्रोल दबा के सीढ़ी चढ़ रहा था, वो दूसरा बंदे से मारा है मैं। और पूरा आधे के आधे पूरा उसमें खाली किया था, सेकंड का मेरे पास म्यूटेंट था। नहीं 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 ब्रदर, अरे मैं देख भोसड़ी के तू मरने के इंस्टेंट बाद मैं घर पे घुसा हूँ, देखा हूँ भोसड़ी का वही मिला था। नहीं था, सफेद पे कपड़ा था, लाल पल नहीं था। भोसड़ी के बोला है। जोड़ भाई कैरी करो भाई, पुश कर दो, रस करो, पुश करो, पुश करो, तुम्हारे गांड में पुश करो। सुनो अभी हमारा मोटो है, जहाँ उतरे गन मिले ना मिले पुश करना है, पुश करे, पुश पुश प्रतीक पुश। लेकिन वो घर के पीछे खिड़की के बाहर दो बंदे क्या झाड़ झाड़ देख रहे थे भोसड़ी के वीडियो जो बाहर आए थे। तेरे को ही देख रहे थे। अरे बट तुम ओपन से गए क्यों लेफ्ट से इतना, अब तुम अभी तक सोच रहा। ओए पोचिंग क्यों उतार देना। और एक तो मादा जो एक घर पे भोसड़ी का जो भी दरवाजा है वो आधा टूटा हुआ है माता। अरे और एक बात बता, एक जगह पे उतरेंगे। एक बात बता, वो क्या है, वो रिजॉर्ट कौन सा दरवाजा बंद किया था? क्या फायदा वो बंद करने का? वो बंद करने का क्या फायदा था? अरे अगर सुन ना, अगर पीछे से कोई मार रहा है भोसड़ी का, घर पे घुस के सेफ हो सकते हैं, मादा जो रिजॉर्ट पहले घुसेगा तो भोसड़ी का तीनों पे मुंह दरवाजा बंद कर देगा लौड़ा। ये कैसी आदत है भाई विजॉर्ट? वो बोलता है वो ठीक है बट तुम ओपन से क्यों जा रहा था, अभी तक समझ नहीं पा रहा। भोसड़ी के रेज बीटर मादा। भाई वो दरवाजा की यूनिक था भाई, तो दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? वो जो कुछ है भी नहीं दरवाजे पे। और सब लोग एक ही जगह पे आ जाओ। कहां है? कितने लोग आ रहे हैं? भेजो फिर कि हाथ से इधर 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 ही। मैं क्रोबार से ब्लू मार्क पे जा। मैं ये वाले में कूदा। और एक बंदा उधर कूदा। लेफ्ट, मेरे लेफ्ट वाले में दो बंदे घुसे हैं, ठीक है। प्रतीक तुम्हारे घर में एक बंदा है, प्रतीक तुम्हारे घर में एक बंदा घुसा है। भाई मेरे घर में कुछ नहीं है घुसा है भाई, मेरे घर में कुछ नहीं है। प्रतीक जहाँ स्मोक है उसमें एक बंदा है। 4 नंबर भी घुसा है। अरे नहीं बंदा है तुम्हारे नीचे वाले फ्लोर पे। अच्छा शैक इधर मेरे मार्क पे नहीं, इधर भाई मेरे मार्क पे देखो ना भाई। क्या मैं भाई फ्लोर पे स्मोक फेंक के मारूं क्या मैं? प्रतीक तुम्हारी फ्लोर पे वो। हाँ स्मोक है बहुत बड़ी के। अरे मुझे पता किधर है। तुम्हारे जस्ट नीचे। चूतिया बना रहा है। अरे नहीं सच्ची मर रहा होगा तब पता चल जाएगा। लुटने जाओ उस कमरे में पता चलेगा। जो कमरे में जाओ जाओ जाओ। मेरे पूछ रहा है। अरे ये भाई बाथरूम वाला पूछ रहा है लोड़े। दिखा बंदा पर लेने दे। तो इधर बंदा है लेवड़ा टेडी पीछे। हो गया। मैं तुमसे पिकअप है इधर। माँ की आँख कैंपर। अरे 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 कोई बूस्टर दो ना, बूस्टर है किसी? वो एनर्जी ड्रिंक चाहिए। इधर बंदा मेरे मार्क पे। तुम्हारे ऊपर उधर बंदा है क्या? इधर इधर मेरे मार्क पे। देख रहा हूँ मैं। हाँ देखा। तुम्हारे स्क्वाड हाउस पे बंदा है। शांत अपने बाजू वाले घर पे बंदा है। इस पे
किस पे बंदा है प्रतीक? कुत्ता मार रहा है यार। अरे अंदर घुस, तू अंदर घुस, क्या कर रहा है? भाई मेरी गांड लग गई। विजय भाई मुझे बताना, मुझे बताना। इधर बंदा है। इधर बंदा है। हमारे लेफ्ट वाले घर में भी वो बंदा है, ठीक है? तुम्हारे चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं। अरे मेरे को हेड लग गया था 98 का भाई। लॉक कर जा, नॉक कर जा, नॉक कर जा, नॉक कर जा इसको। तुम आ सकते हो मेरे पास। इस वाले को नॉक कर दिया, देना पड़ेगा। इस वाले को नॉक कर दिया, नॉक कर दिया, नॉक कर दिया। अरे स्कोडा सा एक बंदा। अरे नेट लूंगा, हट जा। अरे एक बंदा स्कोडा सा जाओ। अरे रुक जा। अरे मेरे सामने बंदे हैं भोसड़ी के। तो हाँ इजी रिवाइव है। अरे भाई कवर ले लेके आना पहले ही इधर। अरे ये गिरता क्यों? नेट है तेरे को? अरे इधर बंदे हैं ऑलरेडी भाई। नंबर 4 मत जीजे मत उधर वापस मत जा, यार आ गया तो आधा। प्रतीक भाई आज इतना You can चिल्ला do के it. कुछ यार नहीं सुन पा रहा हूँ। पैनिक मत हुआ करो, पैनिक मत किया आ जाओ, करो। यू कैन डू इट आ जाओ। बस अंदर चल। इधर कैसे दबोगे? अरे बहुत बंदे थे वहां पे, निकलना मुश्किल था। अच्छी बात है ना, तुम निकल गया। हटो कुछ नहीं ऊपर कुछ नहीं। मेरे को लेके जा सकते हो? टेडी बाहर क्यों मरा है तू भाई? मैं पीछे जा रहा था, पीछे जा रहा था। टेडी भाई चल क्यों रहे हो? रुको उसके घर में बंदा है नंबर 1 के। मुझे हील कर दो ना, जेजे नॉक तो ना रुक जाओ। अरे वो गोली नहीं चलाना था तेरे को। मैं आ रहा था देखा पीछे, मेरे को उतरते हुए। तो पीछे आ रहा था जैसे गोली। अंदर आओ जेजे, पहले तुम अंदर आओ। इसको बचाना है मेरे को। अरे नहीं बचाना था तो तेरे को गोली नहीं। तुम अंदर आओ घर के, हील करो। तेरे को गोली चलाना ही नहीं था भाई। अरे भाई वो उतरा हूँ ना मैं, तो उसने देखा मेरे को जब मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था, तो उसने मेरे को देखा अरे है। मेरे को एक चीज बता टेडी, घर के अंदर अगर सेफ है तो घर से नॉक बाहर तो ना। क्यों नॉक हो? सेफ कहा हूँ भाई, बार बार नेट आ रहा है मेरे ऊपर। कुछ नहीं है नीचे। मेरे पे तो कोई नेट नहीं आया भाई अब तक। ऊपर से बोल रहा है नॉक कर दिया। अरे दिख रहा है किल फीड में नॉक कर दिया। 10 बार कॉल देने की जरूरत नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ ना। अरे राइट वाले का तो नॉक कर दिया, वो तो चुका। वो नीचे वाला क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहे हो? अरे जगह रुक नहीं रहे सब। मारो, किल लो। नीचे। राइट वाले से पड़ जाएगा, राइट वाले बिल्डिंग से। राइट वाले भोसड़ी के जन्मों के कैंपर है, मारे शॉटगन लेके भोसड़ी के बैठे हुए हैं। इधर मार रहे हो? हाँ किया ना ग्रीन कलर का मार्क। ऊपर कि नीचे? वो यहाँ गया है अभी। इनकी चिप उठा सकते हैं शायद। रुक जाओ, झगड़ा आराम हो से गया उठाएंगे, उनका। इधर लड़ता है। अच्छा एंगल नहीं आ रहा मेरे पास।
अरे कैसे मिस हो गई ये? एक एक सेकंड का डीले हो जा रहा है, पता है? तो जल्दी मारता रहा तो लेट मारता रहा। अरे 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 M762 मार रहा है वो बंदा। हेलो हाँ। भाई इस पर अच्छा होगा 40,000 का माउस होगा उनके पास। 40,000 का माउस है, 1 लाख का माउस है, और उसको तो कंट्रोल तो करना आना चाहिए ना। वही तो। लेफ्ट के फेंस में आ गया। देखा मैंने, ऊपर भी है क्या? पुश कर देंगे लोग, मजा आ जाए भाई। लग गया लग गया लग गया। गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ गई। इस पे आ रहा है गाड़ी। अरे गोली क्यों नहीं चला रहा? भाई मेरा सिंगल पे था। वाह वाह। वो तो ठीक है, मुझे उधर से पड़ गया हेड एक। इसको पता नहीं, इन लोगों को पता नहीं है। पता कैसे भी है, हील कर रहा हूँ। यार मेरा सिंगल पे था। सिर्फ इधर 30 कोने से गोली है फाइट मेरे है, पास। राइड में जाना ही है, ठीक है राइड में जाना ही पड़ेगा। फिनिश करो फिनिश करो। अरे लोल, पीछे क्या कर रहा है? अबे सो जाते ना, उधर नहीं पड़ता, सो जाते। इसके 2 बंदे नॉक है भाई, और दोनों वाली स्पीड है। ये भी खत्म है। तो चीचे भाई तुम घर के अंदर क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे पता है मैंने सिंगल टैप पे रखकर उसको सामने वाले को सिंगल सिंगल मार रहा था। अरे बट घर के अंदर से मार रहे थे। वो जो रश हुआ ना तुम पे, वो नहीं अरे होता। मैं तो वही बोल रहा हूँ, देख तू नॉक हुआ था विदाउट, ठीक है तेरे को रेव देने वो गया हम्म। मेरे घर पे। मैं तो ऊपर तब से था, मैं नॉक हुआ एक बार भी, मेरे पे नीड आया नहीं आया ना, पूरा सेफ था। टेडी फेंस पे जाके क्या कर रहा था वो? जैसे ही नॉक हुआ मैं देखने गया कि इसने मारा, मैं भी मर गया। ये सेम चीज अभी जीजे नहीं करती है, नीचे पड़ा हुआ है तब से। ऊपर भी आ सकते हैं। हर रेडी समय करो आप। पुश करना फायदेमंद नहीं होता ना, कभी फ्री कभी गेम है उनको भी मेरा, पुश करने फ्री देना गेम चाहिए। है, इसके बाद मैं सोऊंगा। मेरा भी बिस्तर की याद आ रही है। लेकिन तेरा अगर हेल्थ कम नहीं होता ना विदाउट, ऊपर से हेड ना खाते तो मार देता और दो को आराम से। अरे गोली भी उसके तो नहीं पास तो थी, 10 एमो गोली थी। नहीं। उसने उसने नहीं बंदा मार पाता, फिनिश नहीं 10 किया। गोली थी। अबे भाई विदाउट यार 4,000 क्राफ्टिंग टोकन दिला दे, और 4,000 चाहिए। मेरे पास बस 30,000 है। मेरे तो 21,300 है भाई। कुछ इसके चीप बाद की तो जा मैं रहा है। सोच रहा हूँ एक बार वेयर विंड्स मीट खोलूं, थोड़ा देख लूं खोल क्या है। लेना। अरे बोला मैं खोला था गोल्डन बीच में। गोल्डन अरे वाला मैं जो जेड खोला होता है था। ना, गोल्डन वाला जेड मेरे को सुनो, 60 दे रहा है, और 200 गोल्डन नॉर्मल वाला जेड। वेरिएंट में खोला था, डाउनलोड करना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पता है मेरे को, बंद कर दिया। अभी बहुत सारे एक्सपेंशन आ गया ना नया। भाई शेड्यूल 1 खेलें सब लोग, बताओ। वो हॉरर वाला बेंचो। कौन सा बढ़िया वाला? गेम है भाई, मजा आता है फिर शेड्यूल 1 में। कौन हॉरर हॉरर गेम है? तो नहीं, नहीं नहीं, ड्रग बनाने वाला। गा, अच्छा गांजे वाला ट्रक गेम है। बनाने वाला। बहुत मस्त है, पता है वो। उसकी वर्टिकल स्ट्रीम करोगे ना, व्यूज भी आएंगे। मैं वर्टिकल स्ट्रीम नहीं करता। अरे व्यूज के लिए करो ना वर्टिकल स्ट्रीम। अरे इतना सस्ता गिफ्ट रेडी तो तीनों गिफ्ट दे देगा, पता है। लौड़ा दूंगा। पहले जो तो बोल फिर रहा तेरे हूँ, पास उसका बूस्ट के लिए 1,000 रुपया डालो मेरे अरे वो अकाउंट में। स्टोरी गेम के लिए नहीं डाल रहा मैं।
अरे शेड्यूल 1 तो मेरे पास क्रैक पड़ी है। हाँ क्रैक ही खेल लेंगे, भेज दो मेरे को लिंक, डाउनलोड कर लेते हैं। प्रतीक तुम भी कर लो, रेडी कर लो। लेटेस्ट वर्जन पड़ा ना तुम पे? हाँ भाई मत लेटेस्ट बोल पड़ा है। अपार्टमेंट मैं जा रहे बहनचोद। हेलो क्या? कहाँ जा रहे हो? अरे बताया अभी किसी को, अभी चुप उतर किया आ के गया। क्या होगा बहनचोद? लेट हो स्कूल गया ले था जाओ, तब एक। तक तो स्कूल ले जाओ, पहुंच के वो स्कूल। लोग मार भी चुके होंगे एक दूसरे को बहनचोद। मैं यूट्यूब पे देख रहा था शेड्यूल 1 का गेम प्ले। क्या शेड्यूल? हाँ शेड्यूल 1। कोई नहीं उतर रहा है। लो अरे मिलिट्री गए सारे के सारे, नहीं उधर उतर रहा है नहीं ना। उतर अरे रहे इतने हैं सब सारे तो उस तरफ है। हैं। काला और आसमान। उधर ही उतरना, मैं इधर फिर ही। से लाल वाले पे उतर रहा हूँ। ये लाल वाला मेरा मैं है। आगे वाले पे जा रहा हूँ। लाल वाले पे कोई उतरा बेचारा प्रतीक के साथ। हर बार इसके साथ कोई उतरता है मर जाता है पहले जैसे। मेरे साथ ऐसा कौन कोई उतरा है? कोई नहीं है। ये मेरे को M762 क्यों मिलती है भाई, ये नहीं पसंद है। प्रतीक भाई बंदे का है? मेरे को थोड़ी पता है। तुम्हारे साथ कोई उतरा नहीं है, सब लोग बोले। तो इसलिए बोल। प्रतीक कोई उतरा था, मैंने देखा था। चुप हो जा बहुत थोड़ी। सच में, तेरी कसम। लूफी मुझे की भी लग रहा कसम है खा प्रतीक के भोसड़ी पास के। कोई है। क्या? नहीं नहीं, मुझे भी लूफी लग की रहा है कसम प्रतीक खा। के पास है कोई। किसकी कसम? लूफी की खा। लूफी की कसम। क्या कसम क्या? कि बंदे उतरा था उधर, देखा था मैंने। ओ ये एक एचपी, ये एक एचपी है। मूगी वाला दी कसम। अरे वाह, मांग की थी लूफी काइजो को नाड़ी ओदो दा। अरे कहीं पे MP5 के है क्या? अरे यार बेंचो मैं तो नहीं एक चला तो रहा हूँ। माउस का चार्ज खत्म हो गया लौड़ा। इसमें गोच के करना पड़ता है। मुझे तक रेड डॉट तक नहीं मिला, हेलमेट भी नहीं मिला मुझे तक। भाई मेरा लाइट गेम है, मेरा माउस का चार्ज खत्म हो गया, दिक्कत हो रहा है खेलने इधर में। बंदा है। इधर इधर बंदा, मेरे इधर पास बंदा। ही है। इधर एक एम है, एक एम। प्रतीक अपना हेलमेट दिखाना, उस पर अच्छा स्किन लगा के दूंगा मैं। अरे सही में भाई। तेरे पे हेलमेट नहीं है दिख रहा है भोसड़ी के। अरे मैं स्किन लगा के दूंगा बोल रहा हूँ मैं, दो ना। अरे स्किन लगा के आओगे दे रहा मेरे हूँ, एक बार साथ? देखो तो सही। क्या समझा है भाई अबे वो मेरे को? चला गया, वो उसके साथ आओ। अरे अरे आओगे बोलो, मेरे साथ? ओ बोलो, बॉल तो दो। मैं तो बोला। क्या स्प्रे गया उसके ऊपर? हम सब प्रतीक नॉक हो जाता। क्या स्प्रे गया हुआ है उसके ऊपर? अरे मादर। और क्या मार रहा है आओ मेरे बहनचोद? पास। हेलो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। नॉक डाल दिया मैंने उसको। नाइस। मेरे वाले पास, मेरे वाले पे, मेरे वाले को नॉक नहीं नहीं कर नहीं नहीं, दिया। नहीं तुम्हारे नहीं वाले नहीं। को नहीं मारा। तो ध्यान से आना, खिड़की से शॉटगन एम है यहाँ, लेके बैठा हूँ। शॉटगन है। स्टन भाई मार मैं स्टन मार ऊपर। नेट कर रहा हूँ, नेट कर रहा हूँ। अरे ये रहा बंदा बहनचोद। किधर है बंदा? अरे अरे रेप तो कर दूसरे घर भोसड़ी के, में कहाँ जा है। रहा है? अरे ध्यान से अरे कैसे उधर देख नहीं, रहा है? उधर नहीं, उधर नहीं। इधर आ फेंस पे आ। बस लाउड़ा आ रहा हूँ अरे मैं। जीजी क्या कर रहे हो भाई तुम? ए प्रतीक बेटे, इस तरफ आ सकता है, नेट आजा। करता हुआ दिख रहा है वो। तुम्हें दिख नहीं अरे रहा नेट करता हुआ? अरे मुझे दिख रहा है, बट तुम मेरे पैर पे क्या कर रहे थे इतना देर तक? प्रतीक इस तरफ आ सकता है क्या? आ रहा हूँ भोसड़ी के, दरवाजा खोलना अंदर घुस के भोसड़ी। मैं अंदर घुस ही नहीं पाऊंगा।
ये जे भाई जब मैं नेट फेंक रहा था तो मेरे पैर पे क्या कर रहे थे यार? आ सकता है, आजा धीरे धीरे करके। भाई तू भाई फेंस वो पे आ जा, स्टन फेंस पे आ करते जा, हुए दिख फेंस रहा पे था, क्राउच कर मैं ला। पीछे हो रहा था। तो तुमको थोड़ा तुम नॉक हो, क्या ही फायदा तुमको उस करने का? अरे बैठ जा। अरे क्या मार रहा है चोदू तब से भोसड़ी की, इतने एक्यूरेट। हो गया प्रतीक। तेरी वजह से नॉक हुआ हूँ मैं और गांडू। ये कहाँ से मरा? इन दोनों का अलग ही गेम चल रहा है, पता है? ये रहा ये रहा। भाई चुपचाप था भाई, उधर अच्छा था सबसे। फटा वो फटा फटा। अरे नहीं 1 HP हुआ वो। पिछली बार मैं मरा था तेरी वजह से, इस बार तू मर गया इसमें क्या हो गया? लौड़ा मैं घुस रहा हूँ भाई तेरे एक वजह बात से। बताओ, टेडी प्रतीक घर के अंदर क्यों नहीं घुस पा रहे हो एक बार में? अरे इसको भाई ये घर घर के अंदर घुस नहीं पाता है गांडू। अरे वो अगर टेडी छोटे वाले घर के अंदर घुस के गेट खोल लेता, मैं कब का अंदर आया कैसे कैसे घुसूं भाई, मेरे धार 2-3 दे राइट में भी बंदे, लेफ्ट में भी बंदे, कैसे घुसूं मैं अंदर? था। अरे खेलते ला सब लौड़ा मैं जा खेलते रहा हैं। मारो उसको। हूँ। क्या फ्री का किल मिल रहा है तुम्हें? कल सुबह आओगे? पता जाओ नहीं। बाहर जाओ कि मारो। तुम तो बोल रहे हो हमारा हो गया, गेम खत्म हो गया। वो अरे ये भी मर गया। अरे भाई अरे भाई मैंने देखा भी नहीं भाई। ओ माय गॉड भाई को देख रहे हैं। ओ माय गॉड भाई मैंने नाम भाई इन दोनों का अपना ही चल रहा है कुछ। भाई मैं भाई फोन देखते थे, एक तरफ देखा मैंने भाई, मुझे लगा विदाउट खेल रहे तब से। बोल रहे मारो मारो। चलो भाई टाटा बाय बाय गुड नाइट। बाय बाय। अरे ये कब मर गया गांडू? सुबह आएगा विदाउट। देखते हैं। अबे वेयर विंड्स मीट डाउनलोड पे लगा के रखना सुबह खेल। नहीं यार मन नहीं है, बहुत बड़ा गेम है। क्यों भाई? या तो फिर सीएस खेलते, सीएस डाउनलोडेड है। लौड़ा खेलते हैं उससे पहले वैलो, मैच ही लगता उसमें। उससे बढ़िया वैलो खेल लो भाई। नहीं लेगा, रैंक खेलेंगे ना। अरे क्योंकि सारे के सारे वैलो में शिफ्ट हो गए। हाँ यस, आधा प्लेयर वैलो में शिफ्ट हो गए। ओके ब्रो, आई बिलीव यू। इधर वैल्यू की बहन चो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ये बोल रहे सब वैल्यू शिफ्ट। ठीक है चलो गुड नाइट।